the previous cells or first cells which are developed from the first in origin, and eukaryotes are the developed cell that those are developed from the prokaryotic cells. Okay, so I guess every one of you knows the basics of the prokaryotic and eukaryotic cell. So we will directly go to the cell structure. So you can see I have pinned the e-Gyankos material which is available over there. So whoever is in the call, you can just click on that link for the material. Can you see the pinned Ma'am, material over there? That is https egyankos.sc.in. No, ma'am. excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, there is a difference between prokaryote and eukaryote. That prokaryote have 70S ribosome and eukaryotes have 80S ribosome. Yes. So, can you please clarify what is 70S and what is 80S? Okay. So when we talk about the 70s and 80s ribosome, so in prokaryotes you have 70s. That is made up of that S. You know S is what? That is a Swedvar's unit. Okay. That means it is Yes, made up of the two subunits. That two subunits are of different Sedgwick unit, and which is different in prokaryote and which is different in eukaryote. Okay. yes, ma'am. Like if you go for eukaryotes, the two subunits that is making up the ribosome, that is 60S and 40S. And here we have 50S and 30S. So the two subunits that make up the ribosome in prokaryotes and that make up the ribosome in eukaryotes are of different subunits. That is 50S plus 30S and in case of your prokaryotes, and that is 60S plus 40S in case of your eukaryotes. Is there any significance of these different We types will of go through the ribosome ribosomes. units? We have just started this unit. So we will go sequentially to the ribosomes, then we can discuss. Okay. Okay. So I would be presenting now. My everybody else can see the e-Gyankos, that link that I have shared with you. Yes, Yes, ma'am. ma'am. So you can go through it. Okay, you can download the No, ma'am. material. No, ma'am. See, I have No, pinned. ma'am. So you can see my PowerPoint. Is everyone? Is everything No, ma'am. visible? No, ma'am. It No, is not ma'am. visible. No, Okay. ma'am. We can't see anything. Please start the screen share so that it is visible. मेसेज थिंक मैडम कुछ कहूँ मेसेज सेक्शन को जातु से लिंक टा देख पारे मेसेज सेक्शन रे जोटा मु सेटा टैग करिछि सेटा होछि देखिए पिन्ड मेसेज रे अछि. ट्रिपल डॉट को क्लिक करंतु देन मेसेज सेक्शन को जातु इन कॉल मेसेज देन पाई पारे. So you can see this tab. So you can go through this tab, semester 1. And we are going through this molecular cell biology. This is block 1, eukaryotic.
cytoskeleton. So we will be completing this today. So we will go through the eukaryotic cell structure and function first. Hello, Yes. ma'am. Huh? Good evening, ma'am. What is meant by cytoskeleton? Cytoskeleton are those organelles that is present in the cell to maintain the cell structure and shape. Okay, so we will be going through all these things. I will be briefing you. I will give you a 5 minutes gap, and within this 5 minutes gap you have to ask your question. Okay, so please have patience until then. Can you see the material of IGNU that is provided to you? Yes, ma'am. Please go through, and I am also sharing this on the tab. You can see that one. Yes, ma'am. So Yes, ma'am. first is the subcellular organelles. Only one will reply and that's it. Okay. So first we will go through the subcellular organelles, that is cilia and flagella. As you know, this cilia and flagella, but they help in the locomotion of the cell. Okay. So you can see the structure of the cilia and flagella over here. They help in the locomotion of the cell. Okay. Now, these cilia and flagella, they are both made up of, consist of two central microtubules and 9 pair of your microtubules that is present in the doublet form. This you can see. This is present in the doublet form. And where it is present? It is present, you can see the cross section. It is present over the plasma membrane. Okay, and the flagellum, it is attached, only one flagellum is, if one flagellum is there, one is present, and that is flagellum. It is plural form is flagella. Okay, so this helps in the locomotion of your cell. Now, when we talk about the cytosolic filaments of the cytoskeleton, the cytoskeleton, they, like our body, the movement of our body depends on the movement of our different bones and muscles in coordination. Similarly, for a cell, that is a single cell, if it wants to move from one place to another, it has some cytosolic filaments that make up the cytoskeleton. Someone was asking what is cytoskeleton. So on basis of that, cellular structure, morphological structure, the cytoskeleton is a cytoskeleton is going to help for its movement. And the arrangement of this type of subunit arrangement is through the actin filaments, or it is known as also the microfilaments. Like we have the actin is a protein. It is the biomolecule that is it made up of, it is a protein. And these actin filaments or microfilaments, they are twisted into two-stranded structure, and they are composed of a monomeric actin subunits. Okay, now these microtubules, they get, then another is that is a microtubule is present. Okay, this microtubule, it is tubular in structure, and it is composed of polymerization of dimeric subunits of alpha and beta tubulin. Okay, so first you need remember what is actin filaments, then next is microtubules, and then is your intermediate filaments. These three components are arranged to form the cytosolic filaments that compose the cytoskeleton. Then, along with this cytoskeleton that maintains the cellular locomotory organelle and also the shape of the cell, there is the cell wall. Okay, this cell wall is present in higher plants, fungi, and algae, but it is not present in case of the animals. Okay, so
In case of animals, there is only plasma membrane. And why this is present? Supposingly we have a house. For the protection of the house, we have a boundary. Okay. Similarly, the cell wall and the plasma membrane, along with the cell wall in case of plants and plasma membrane only in case of the animal cells, they offer the protection to the cell from the outer environment. Okay. Now, outer environment ରୁ କ'ଣ କେମିତି support କରିବ ସେ? Supposingly we have just imagine that our house is a cell. Okay, so need to go outside of the house and come inside to the house whenever it is needed for our requirements. So for that there is a gate. Similarly, the cell membrane and the plasma membrane are the boundary of the house, and there are some channels that are present which help in the uh, entry and exit of biomolecules through the cell wall or plasma membrane. So these channels, they help in the movement of molecules into the and outside of the cell depending on the osmotic pressure. Then these cell wall, they are comprised of what? Cell wall is generally comprised of the polysaccharides. आला देखा करथिल लगिल तो मोबाइल स्विच ऑफ देखेला अब शनिवार दिन हैसी Please put yourself on mute mode. Please put yourself on mute mode. हो ठीक है बेस दिन रखियो ना तब I guess ताको someone पता is थली मोने मते कोइलो से मते किछि कोइ नै कल शनिवार दिन आसला मते कोइ दिन मो पाखरे मेडिसिन अछि शनिवार दिन को 12टा पर हेछि तार बंद हेछि रविवार दिन छुट्टी के मते मेडिसिन कोइ दिन बिक्री मेडिसिन करछन आज बंद खाइछ करन बोला हट्टी के भल हेछि see, I can't mute this person. It is creating a disturbance now. चारटा पिला को संभालुची एड़की एड़की ताकू भी आनिची घर के ए भी आसी छले ताकू ओसोरी बिकिन कर 3 दिन नहीं Does someone know this person, Sanjay Behra? Please ask him to just mute himself. So we will continue. These animal cells, they do not contain the cell walls, but they have plasma membrane. But these plasma membranes, they remain covered by a glycocalyx, which is mostly when we talk of glyco part, that is नहीं जा बेस दिन रखिबो ना कि छाड़ देजियो that is mostly composed of carbohydrates. Okay. हां When we tell peptido part, it is a peptido. Please to remove him. We can listen you. No, I don't have that authority of removing or muting someone. Yeah. Okay. तुम जाओ से लोगी था ठीक है फुल होता है दिख रहा हो तो छोड़ देगा I need to take someone's help. Mr. Sanjay Behra, please mute your call. Sanjay Behra, please mute your call. Okay. Madam, you can make another one admin so that he or she can mute the other. Exactly. This one, me the admin, I will tell this one today. Yes, you should seek someone helps. Okay, so we will continue again. So the animal cells, they do not possess cell walls, but they have plasma membrane. And that plasma membrane, it is covered by a glycocalyx. When we talk of the glycocalyx part, that is two terms are present. That is, one is glyco, another one is calyx. So mostly it is made up of carbohydrates. That is the glycan part. If we say always anything that is concerned with the carbohydrate part. When we talk of peptide part, it is a protein part. Okay. Now, next we will go to plasma membrane. So there were different models of plasma membrane that were proposed, but the most accepted model of
was the fluid mosaic model that is given by Singer and Nicholson. Nicholson. Okay, so plasma membrane, according to Singer and Nicholson, the plasma membrane is a phospholipid bilayer. It has several membrane-bound proteins with a variety of functions. Okay, you can see everything is written in your that material. Okay, the phospholipid, you can see that there is a figure that is fluid mosaic model of the plasma membrane. Now, when we talk of plasma membrane, what is the functions of plasma membrane? It helps in the protection of the intracellular organelles. ଯେମିତି ଆମର ଘର ଚାରିପଟେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଥାଏ, ଯେମିତି କି ଚୋର ପଶି ପାରନ୍ତିନି, ବାଉଣ୍ଡ୍ରିର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ, ମାନେ ଚୋର ପଶି ପାରିବେନି କି ମାନେ ବାହାର ଲୋକ କେହି ମାନେ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ପରମିଶନ ପଶି ପାରିବେନି, ସେଥିପାଇଁ କି ନା ଆମେ କଣ କରୁ ନା ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ରଖିଥାଉ ଘରର। ସେଇଭଳିଆ ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନର କାମ। ସେଥିପାଇଁ କି ଏବେ ଆମେ କୋରିଲେଟ ଯଦି କରିବା, आम घर सामने जड़े गार्ड को रखुचे गेट पाखे, सी कौन कर आमर जी चिन्हा परिचय लोक केवल से ही अलाउ कर। सेमती सेल रे कौन हुए ना, देयर आर चैनल्स व्हिच कैन ओनली रिकॉग्नाइज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल फॉर द एंट्री। When there is another kind of biomolecule for the entry, Ma'am, are you presenting any that PPT? is why they are called as selectively permeable. That means they are permeable, but they will not allow every biomolecule to enter. जेमिति कि आम घर ना गेट अच्छी हला, गेट भितर समस्त पसि परिबे, केवल आम संगे जहार रिलेशन से माने आसी परिबे, आ आम संगे जो माने। Excuse me, ma'am. Ma'am, 1 minute. Someone has unmute his call. Kupasindhu, Mr. Kupasindhu, please mute your call. Mr. Kupasindhu, please mute your call. Ma'am, please proceed. Okay. So that is where we talk about the selective permeability. जेमिति आम घर को आमर केवल फ्रेंड्स और रिलेटिव्स माने आसंती, सेमिति गोटे सेल भितर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू रे केवल सिलेक्टिवली परमिएबल बायोमोलिक्यूल्स से जानते, सेति पय कि ना ताको कहबे सिलेक्टिव परमिशन with permission, and that should be that much selective. If it is needed for the cell, then it is going to enter into the cell, and this transportation is continued in two types. That is, one is diffusion, which does not require any energy. Another one is osmosis, which requires energy, and it depends on three types of solutions that are present. One is an isotonic solution, hypotonic solution, and hypertonic solution. These solution that is isotonic, that means they have equal concentration outside, bahare jetiki concentration thibo, bhitere bhi setiki concentration thibo. Then if we talk of hypertonic solution, that is higher concentration of solutes, bahare cell bahare higher concentration of solute thibo, हैला। से केस रे कोन हुए, सपोज आमे जदी ए केस को देखिबा, गोटे सेल टा को आमे जदी गोटे लूण पानी रे रखि दबा, जहार माने सॉल्ट कंसंट्रेशन जते सेल रो भितरे जते थिबो, बाहर किंतु अधिक सॉल्ट कंसंट्रेशन अछि, ताहले कोन होबो, सी ताकू मैनेज करिया को चेष्टा करिवो। मैनेज करिया को चेष्टा करले कोन होबो, बाहर सॉल्ट कंसंट्रेशन टा लो करिया को सी कोन करबो, सी भीतर सेल भितर जो वाटर मॉलिक्यूल अछि ताकू टाणी आनिया को चेष्टा करिवो। सेही केस रे कोन हुए ना, डिहाइड्रेशन ऑफ सेल हे जाय। बट एई केस रे सेल को प्रोटेक्ट करिया पय कि हेले, दैट रिक्वेस्ट द यूज ऑफ एटीपी। ATP use रे कोन हबो ना, to maintain the concentration of solute, ATP channels are there which maintain the concentration outside and inside. Okay. आ गोटे अछि हमर एक्टिव ट्रांसपोर्ट हेले कोन हबो, तो हैंडल एक्टिव ट्रांसपोर्ट हेले हमर ड्यूरिंग एक्टिव ट्रांसपोर्ट your ATP is required for the movement. ATP माने कोन, तमर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, बट फॉर डिफ्यूजन आ ऑस्मोसिस एतला एनर्जी रिक्वायरमेंट होएनी, दिस इज पैसिव डिफ्यूजन। ओके, so apart from active transport and passive diffusion,
there are certain substances in the transversing the cell membrane, that is endocytosis. And endocytosis is of two types. One is phagocytosis, another is pinocytosis. What is phagocytosis? That is known, that is your it is a process through which our extracellular substance cell Mr. bhitor Sarif Tejas, Mr. Sarif Tejas, please mute yourself. Please mute yourself, Sarif Tejas. Ma'am, can you make me admin? sorry, I do not have the admin authorities. Okay, ma'am. Sarif Tejas, please mute yourself. Next we will go to pinocytosis. Pinocytosis is otherwise known as cell drinking. Okay, cell drinking mane kona, bahara jetiki fluid achi that contains your solute that will come inside the cell through membrane vesicles. So that is your pinocytosis. Next we will move on to exocytosis. ଏବେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ एंडोसाइटोसिस. एंडोसाइटोसिस माने सेल भितरु को जहा तुमरा मैम आउ थने एंडोसाइटोसिस टे बुझेइबे. एंडोसाइटोसिस माने कोन, धरक हमर घर बाहर किछटा जिंस अछि, आमे ताको घर भितरु को आनिबा. Similarly, in case of cells, there are some मैम कर कटि गला. एमती डिस्टर्बेंस हेले आ कोन करिया सेमान लेफ्ट कर दियो सब. अरे जोन जोन अरे मिस्टर जहां सारिफ समस्त तेजस, सफर होतो ना. ओ छोड़ो भाई को की हो. हां, Hello everyone, can you hear me now? Yes ma'am. Yes ma'am. Yes. Okay. Yes So ma'am. I was sharing that tab. You can see this tab now. Active transport tab you can see. Yes ma'am. Okay. So someone was asking what is endocytosis. So endocytosis माने कोन, हमर जो माने जति कि जहा अछि हमर कोन, धरो का हम घर बाहर हमको परिया पत्र दरकार कि जहा पानी दरकार, घर भितर को लेके आस्ता हम घर चळिबा पय कि that process is also seen in case of cells. हमर सेल को जहा दरकार से कोड नब ब्लड थ्रू. So say जो एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस जो भितर को सेल भितर को जाए, that process is endocytosis. आ सेमिति जहा सेल रो एक्सक्रीटरी मटेरियल सेटा जते बळे सेल बाहर को आसे, that is exocytosis. बुझियला. Then next part is cytoplasm. Cytoplasm, you know, there is a medium. That is a medium, that is a jelly like medium which maintains a perfect pH, an optimal pH, and and it supports all the cellular function inside the cell. तुम्हारा जितने का cellular organelle अच्छी ताकू निज निज जगह रे रखिबा को, ताकू दरकार माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स दरकार, आ गोटे न्यूक्लियस अच्छी, माइटोकॉन्ड्रिया अच्छी, डिफरेंट ऑर्गेनेल्स अच्छी. सेही जो ऑर्गेनेल मानन को निज निज जगह रे रखिबा पई कि साइटोप्लाज्म ही हेल्प करे. आ तार जो पीएच थाए साइटोप्लाज्म रो गोटे पर्टिकुलर पीएच that also helps in maintaining all the activities of the cytoplasm. Then the most important part is your nucleus. जेमिति हम बॉडी रो ब्रेन होची मोस्ट इंपोर्टेंट एंड गाइडिंग पार्ट, जो कि सब इंफॉर्मेशन स्टोर हुए हम माने डे टू डे लाइफ रो, सेटा होची हमर ब्रेन. Similarly, nucleus contains all the hereditary information. Okay, and it consists of your कोन केमिति इंफॉर्मेशन माने बाइंड करके रखे ना, थ्रू योर डीएनए. Okay.
You can see this is the ultra structure. Can you see ultra structure of the nucleus, which is showing nuclear pores, nucleolus, and chromosomes. Okay. तमर जते कि DNA अच्छी body रे, this is stored in the nucleus in the nuclear. This is the nuclear envelope. This is nuclear core. That is nucleus रे पुनी function पाएंगे ना मैम गोटे तमर डाउट थिला मैम मु देबी डाउट क्लियरेंस पाएंगे ना मु गोटे सेशन देबी एबे मु हमको कंप्लीट करा पड़ो वी हैव ऑलरेडी क्रॉस 30 मिनिट्स एंड एथरे हमको ब्लॉक 1 कंप्लीट करला थिला नेक्स्ट इज chromosomes. You can see these are the chromosomes. This is the structure of the chromosome that is made up of your chromatin and then histones. These histones they हिस्टोन को सराउंड करके तुम देखिबो ए जो दीटा लाइन अछि ए दीटा लाइन ही तुमरो कोन ना डीएनए हेलिक्स. This DNA helix is woven around the histones and they constitute the nucleosome. You can see the structure arrangement of the successive nucleosomes and the linker DNA. So this is the linker DNA and this is one mononucleotide. And it consists, the core consists of the histone proteins and each nucleosome is connected to another nucleosome linker DNA. The next organ is endoplasmic reticulum. जो मैंने unmute अच्छा please निजे को mute करो. कहीं ना हमें क्लास से डिस्टर्ब हो जाए. मैम हिस्टोन प्रोटीन टा केतेटा थाए सॉरी केतेटा समस्त जो मनकर जहां क्वेश्चन रखी था नहले तमरो जो मैसेज बॉक्स अछि इनकम मैसेजेस सेठी होची तुमे क्वेश्चन वाला को टाइप कर दियो. हेलो जो मनकर क्वेश्चंस अछि टाइप कर दो था साइमल्टेनियसली. आई विल गो थ्रू द क्वेश्चंस आफ्टर द क्लास इज ओवर and then I will reply you. Okay, is it clear? Okay. So next we will head on to the endoplasmic reticulum. This endoplasmic reticulum, म्यूट कर दिया see it has a म्यूट कर दिया सुबह किसी समस्त डिस्टर्ब करोगे network of thin fatty membranous sacs. So membranous sacs. This is your endoplasmic. Endoplasmic reticulum is of two types. One is your rough endoplasmic reticulum, another is your smooth endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum हमें कहाँ को कोचे ना जो थरे ribosomes attach होती था ताको हमें rough endoplasmic reticulum कोचे. Those which are devoid of ribosomes, they do not contain ribosomes, they are known as smooth endoplasmic reticulum. Now, after endoplasmic, जने सब पचारुथिले what are ribosomes, prokaryotic और eukaryotic ribosomes रो difference कौन? एठी मु देखो जी तमको जो माने पचारुथिले ribosomes it has subunits. गोटे होची large subunit, आ गोटे होची small subunit. In case of prokaryotes, this large subunit it consists of 50s and this small subunit consists of 30s. And there are certain proteins ए जो राइबोसोम थाए that helps in your protein transcription. Okay, transcription process रा हमको help करे. तो किंतु यदि हमें यूकैरियोटिक रे जो डिफरेंस पचारो थिले कि कोन डिफरेंस यूकैरियोट्स रे कोन हुए ना गोटे ए जो लार्ज सब यूनिट थाए that is made up of 60s सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट is made up of 40s सब यूनिट. The next होची का हमरा पावर हाउस. जेमिति हम घर रो पावर हाउस कोन ना हमरा रोसे घर जोठी हमरा खाइबा बना हुए that gives you energy. Simply, mitochondria is considered as the powerhouse of the cell, and this is the only organelle that is present in the cell contains the DNA. हमें सब बड़े को DNA कोठी था ना DNA nucleus में था. Along with nucleus. Rosalind madam, please mute your call, please. Mitochondrial DNA. दे mitochondria रे भी हमारे DNA था. Now, आउ कोन हुए माइटोकॉन्ड्रिया रे ना हमर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हमर
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करछि Please mute କରନ୍ତୁ। Monica madam, please Please mute remove him. Rosalini madam, please mute your call. Teacher, please mute your call. सेडो को Oh, रिमूव Mr. करंतु। Sir, teacher, please mute your call. If you don't know how to Let mute me yourself, then request let the this admin happen. to make me also the admin. ଏମିତି ହେଲେ ତ କ୍ଲାସ୍ କେମିତି କରିବ? Can remove the ma'am. मैडम आपण रिमूव करंतु एडमिन। फर्स्ट मैडम आपण रिमूव करंतु। Admin, please remove him. ସେ ଜାଣିକି ବୋଧେ ଅନ୍ କରିଛନ୍ତି ନା କଣ? Rosalind Behra, please mute your call. एडमिन मैडम तो रिमूव Okay, करि just पारे wait तांको। for some minutes. ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି ସେ ଏବେ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିବେ ଆଉ ଯାହାର ଯାହାର କ୍ୱେରିଜ୍ ଅଛି ସେମାନେ ମେସେଜ କରିପାରିବେ to complete the class. We have to complete the class today. କହିଛି request କରିଛି admin କୁ। ଏମାନଙ୍କୁ remove କରିବା ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାଉଣ୍ଡ ବିଲକୁଲ ବି ଆସୁନି। मैडम किसी कहू नांती कहले आसीबो। ମାନେ ମୁଁ କହିଛି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଆମେ ୱେଟ୍ କରିବା ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି admin ଯିଏ ସେ କରିବା ଭିତରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରିବା ତା ଭିତରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କହୁଛି କଣ ଅଛି। What is the meaning of 80s and 70s ribosome? अच्छा ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ 80s କିମ୍ବା 70s ribosome ତା ମାନେ ହଉଛି prokaryotic cell ମାନେ that consists of 60s larger subunit and 30s smaller subunit. ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ତମକୁ in the figure ମାନେ କଣ କୋଉଟା ମାନେ small subunit ଆଉ କୋଉଟା large subunit।
Next. ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭଏସ ଶୁଭୁନି। Hello. ମୋ voice ଶୁଭୁନି? ନା ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭଏସ କ୍ଲିୟର ଶୁଭୁନି। ସେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ଟା ଆସୁଛି। ମ୍ୟାମ୍ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ କାଟିକି ପୁଣି ଆଉଥରେ ନୂଆ ମିଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ମେ ବି ଯୋଉମାନେ ସେଥିରେ ଆଡ ତ ହେବେ ବହୁତ ସେମାନେ ଟାଇମ ଯିବ। ଟୋଟାଲ ଭିଡିଓ ନା ଅଡିଓ ନା ହବନି ସବୁ ଅଫ୍। ହବନି, ସେ କାରଣ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଆହୁରି ବହୁତ ଡିସକନେକ୍ଟ ଟାଇମ ହବନି, ସେ ଲାଗିବ। ଜଏନ ହେଇକି ଥିବେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ଜଏନ କରିବା, ସେଇ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ହେଇପାରିବନି ସେଟା। ସେ ହରିପୁର ପଠଉଛନ୍ତି ଆଉ। ସମୟ ମ୍ୟାଡାମ ନଷ୍ଟ ହବ। ଗୋଟେ ମିନିଟ, ମୁଁ ମ୍ୟାଡାମ ସେ ଆର୍ସିଙ୍କୁ ତ କହିଛି। ମ୍ୟାଡାମ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ଦେବେନି ପ୍ଲିଜ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ବୋଧେ ତାଙ୍କୁ ରିମୁଭ କରାହେଲା। ଆମେ ନେକ୍ସଟ। ହଁ ସମସ୍ତେ ମ୍ୟୁଟ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଟିକେ କାଇଣ୍ଡଲି। ଦେନ୍ ହଁ ଆମେ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ସାରିଲା। ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର ଫଙ୍କସନ ହଉଛି କଣ ନା ଏଟିପି ସିନ୍ଥେସିସ୍ କରିବ। ଏଟିପି ସିନ୍ଥେସିସ୍ କଣ ପାଇଁ ଦରକାର ନା ଆମର ସେଲରେ ଯାହା ବି ଫଙ୍କସନ, ବଡିର ଯାହା ବି ଫଙ୍କସନ ତା ପାଇଁ ଏନର୍ଜି ଦରକାର। ଯେକୌଣସି ରିଆକ୍ସନ ବି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ମାନେ ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ହଉ, ବିଟା ଅକ୍ସିଡେସନ ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ, ତାର ସବୁଠି ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଏଟିପି ଭାଙ୍ଗୁଥିବ, ଏଡିପି ଆଣ୍ଡ ପିଆଇ ରିଲିଜ ହଉଥିବ। ତ ସେଇ ଯୋଉ ଏଟିପି କୋଉଠୁ ଆସିବ? That is made in the mitochondria. So mitochondria is very efficient in providing energy for different functions of the cell. Okay. Next. ହଁ ରାଇବୋସୋମ୍ସ ରେ ତମର କଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି। ରାଇବୋସୋମ୍ସ ମାନେ କଣ? ଆମର ତିନିଟା ମାନେ ଅଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ମେସେଞ୍ଜର ଆରଏନଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ରାଇବୋସୋମାଲ ଆରଏନଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଟିଆରଏନଏ। ରାଇବୋସୋମାଲ ଆରଏନଏ ଏଇଠି କଣ ହୁଏ ନା, ଦିସ୍ ରାଇବୋସୋମ ର ମେନ୍ ଫଙ୍କସନ ହଉଛି କଣ ନା, ତୁମର ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ସନ ହୁଏ, ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ହୁଏ, ସେଇ ଟାଇମରେ ହଉଛି ଆମର ରାଇବୋସୋମ୍ସ ଆମର ହେଲ୍ପ କରେ। ଦିସ୍ ରାଇବୋସୋମ୍ସ ଦିସ୍ ଆର୍ ମେଡ୍ ଅପ୍ ଅଫ ଟୁ ସବ୍ ୟୁନିଟ୍ସ। ମୁଁ କହିଛି ଏଟିଏସ୍ ଗୋଟେ, ଯୋଉଟା କି ଇନ କେସ୍ ଅଫ योर ୟୁକାରିଓଟିକ ସେଲ, ମାନେ ଯଦି ଆମେ ସେ ସବ୍ ୟୁନିଟ ଟାକୁ କଲେକ୍ଟ କରିବା ଆଉ ତାକୁ ମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରିଫ୍ୟୁଜ କରିବା, ତାହେଲେ ସେଟା କଣ ହବ ନା 60s ରେ ରହିବ ଗୋଟେ 40s, ଯେମିତି କି ଆମେ 14,000 rpm ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ସେଲୁଲାର ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ସନ ସେଣ୍ଟ୍ରିଫ୍ୟୁଜ କରୁ, ତ ଯୋଉଟା ଲାର୍ଜର ସବ୍ ୟୁନିଟ ସେଟା ହଉଛି କଣ କରିବ ନା ତଳେ ବସିଯିବ, ଆଉ ଯୋଉଟା ସ୍ମଲର ସବ୍ ୟୁନିଟ ସେଟା ହଉଛି ଉପରକୁ ରହିବ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ସେଡବର୍ଗ ୟୁନିଟ ଥାଏ ଗୋଟେ, ସେ ସ୍ୱେଦବର୍ଗ ୟୁନିଟ ଅନୁସାରେ ସେଟା 60s ଆଉ 40s ବୋଲିକି ଡେଡିକେଟ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଯୋଉଟା ଲାର୍ଜର ସବ୍ ୟୁନିଟ ଯୋଉ ଥାଏ, ସେଟା ହଉଛି that is comprises of 28s, 5s and 5.8s। ହେଲା, ଏମିତି ସବୁ ବହୁତ ଗୁଡା ସବ୍ ୟୁନିଟ ଅଛି, ଯାହାର ଫଙ୍କସନ ହଉଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଅର୍ଗାନାଇଜ ହେଇକିନା ଗୋଟେ ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ ସେଲ ଆଉ ଗୋଟେ ୟୁକାରିଓଟିକ ସେଲ ରେ ଥାଏ। ପ୍ରୋକାରିଓଟ ରେ ବି ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ସନ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ହୁଏ, ୟୁକାରିଓଟିକ ରେ ବି ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ସନ ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ହୁଏ। ଆଉ ତାପରେ ଯୋଉ କ୍ରୋମୋସୋମ୍ସ ମାନେ ଯୋଉ ଜିନ୍ସ ଗୁଡାକ ଥାଏ, ସେଇ ଯୋଉ କ୍ରୋମୋସୋମ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଥାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ହଉଛି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ରିଜନ ଅଫ ଦ ସେଲ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ। ଓକେ, ତ ଇଏ ଗଲା ଆମର ରାଇବୋସୋମ୍ସ କଥା। ନେକ୍ସଟ वी विल गो टू माइटोकॉन्ड्रिया। Mitochondria तो मैं बुझेली, mitochondria it helps in ATP synthesis, okay, which provides usable cellular energy to the cell, and it also helps in porphyrin synthesis. ओके, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଥା ହଉଛେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟିନ ପାର୍ଟିସିପେସନ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେଲୁଲାର ରେସ୍ପିରେସନ ହଉଛି including ATP producing enzymes, they are located in the center of the inner mitochondrial membrane। ହେଲା, नेक्स्ट ऑर्गेनेल होची हमरा क्लोरोप्लास्ट। दिस क्लोरोप्लास्ट देखो सब माने ऑर्गेनेल जेमति सेल वॉल होची हमरा प्लांट्स रे अछि किंतु एनिमल्स रे नाही। क्लोरोप्लास्ट सेमति प्लांट्स रे अछि किंतु एनिमल्स रे नाही। माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल रे अछि किंतु प्लांट्स रे नाही। जेमिति हमरा माइटोकॉन्ड्रिया रे भी डीएनए रहउची, सेमिति हमरा क्लोरोप्लास्ट रे भी क्लोरोप्लास्ट डीएनए थाए।
हैला chloroplast it belongs to another group of related organelles that is called as plastids ए जो plastids होची कोन ना से they are different in structure माने तांकर कोन तमरो जेमति कि जो ग्रीन कलर जदि लीफ टा देखा होची that is due to the plastid हैला this सेमानकर कोन ना पिगमेंट्स थाए क्लोरोफिल पिगमेंट्स तापर येलो भी थाए सब बळे तो ग्रीन ना थाए येलो भी थाए तो येलो इन केस ऑफ तमर जदि कैरेट जदि ऑरेंज कलर रहूची ता माने होची कोन ना सेथरे क्लोरोफिल नाही देखो सब प्लांट्स गुडा को माने ग्रीन कलर न थांती किछिटा येलो भी थांती तो दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट्स दैट इज प्रेजेंट हैला आउ एटा नको जे माने हमर क्लोरोप्लास्ट इज ग्रीन इन कलर क्लोरोप्लास्ट इज सीन ग्रीन इन कलर लीफ टा ग्रीन एथि पे देखाते बिकॉज़ इट रिफ्लेक्ट्स द माने देसी कोन करे ना सब कलर एब्जॉर्ब करे गोटे व्हाइट लाइट जेता बेले गोटे पड़े गोटे लीफ ऊपर से सब कलर एब्जॉर्ब कर नबो किंतु ग्रीन कलर टा को एब्जॉर्ब करि परिबन दैट इज व्हाई इट लुक्स ग्रीन इन कलर ओके next we will go to Golgi complex Golgi complex कौन यार काम ना it helps in the packaging material suppose तमरो जो गोटे मिनिट जियो जो आमे आगे कंप्लीट कर देबे तापर तमरो जहां भी डाउट अछि तुमे माने प्लीज माने मेसेजेस रे लेखो इफ देयर इज टाइम वी विल क्लियर हमको आज ए ब्लॉग ता सारीबार अछि हम करि परिबानी काना हमको आधा घंटा भीतर ब्लॉक यूनिट 1 सारियार थिला तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो हमरो अछि देखो हमरो जते बेले माने घर को जो Amazon किबा Flipkart रे में जिंस मगो जो गडा को कोन भांगी बे जिबार माने पॉसिबिलिटी थाए सेटा कोन होची बबल रैप रे गुडा हे कि ना आसुची काहे कि बबल रैप रे गुडा हे कि आसुची ना सो दैट से माने कोन ओटा पैकेजिंग मटेरियल हिसाब रे ताकू माने सुरक्षित अवस्था रे नै कि हम पाको पहुंचाबी सेम सेल रे although there are some microfilaments that maintain the cell shape किंतु धर को सेल हम गोटे एमति जगह रखि छ जोटी गुंजी गांधी हे कि स्ट्रिंग करि दिबो कि तार सेलुलर माने मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हे जिवो सो दिस गोल्गी apparatus they act as the packaging materials okay also along with that they help in the secretion or transport of processed and sorted proteins to the destination that is lysosomes and plasma membrane so you can see this is the structure of a Golgi complex. Next we will go to lysosomes. Now what are these lysosomes? These lysosomes they are the structurally heterogeneous group of organelles that are formed from the Golgi complex under membrane enclosed spherical vacuoles. Lysosomes आउ कोन हमें कहू ना this is the suicidal bag माने जहां जो वेस्ट थाए किंबा माने हमरो जो सेलुलर फंक्शन जहां भी माने व्हाइट ब्लड सेल फागोसाइटोसिस जहां भी होबो that occurs inside the lysosomes there are primary lysosomes there are secondary lysosomes and there are also autophagic vacuoles and residual bodies so eta hoji tomorrow lysosomal part you can see this is a figure that shows the functions of the primary lysosomes now this is rough endoplasmic reticulum rough endoplasmic reticulum रो जेतला राइबोसोम डिवाइड हे जाय माने अटैचमेंट भांगी जाय that forms a Golgi complex and this Golgi complex it forms the primary lysosome and then these primary lysosomes it is converted into heterophagic vacuole and it has another destination that mitochondria is again converted to the autophagic गोटे होची heterophagic vacuole आ गोटे होची autophagic vacuole ताहले कोन हबो ना again that is converted into secondary lysosome residual body तापर बाहर को पळे आसीबो जहां वेस्ट थिबो through the process of exocytosis it is released out then along with those organelles there are some microbodies that is peroxisomes glyoxysomes and beyond peroxisome glyoxysome तुम्हारा vacuoles थाए that is present in your the plants तमे माने गोटे काम करिवो ए जो सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन अछि 1
that is what is a cell, what are essential characteristics of cell, एगुड़ा को सब निजे सॉल्व करिया को चेष्टा करिवो काना एई थ्रू ही तुमरो क्वेश्चंस आसीबो तुमरो असाइनमेंट भी तुमरो एई ऊपर बेस करके आसीबो तो जते को क्वेश्चन तुमरो एग्जाम रे आसे तो एई थ्रू रे ही आसे नेक्स्ट वी विल गो टू सेल मॉर्फोलॉजी एंड शेप the size of the cell eukaryotic cells कोन ना prokaryotic cells थारो बहुत बड़ हेथांती तापरे next होची type of cell morphology in eukaryotes one is epidermal cells तापरे parenchymal cells epidermal cells तमे जानि छ that is generally rectangular in structure you can see these are rectangular in structure and they help in the primary role होची help करे protection तुम्हारा जो माने in case of plants it helps in protection तापरे next होची parenchymal cells this is brick shaped and next is collenchyma cells you can see above parenchyma there is collenchyma cells तापरे next होची sclerenchyma cells this is in case of plants से तुम्हारा epidermal तुम्हारा sclerenchyma parenchyma and collenchyma but in case of mammalian cells there is epithelial जेमिति सेठी epidermal cells थिला एठी एई केस रे epithelial cells now there is another type of cell that is fibroblast cell देखो they are either bipolar or they are multipolar and they are attached to a surface next होची तमरा lymphoblast cells हला lymphoblast cells रो काम कोन तुमे जानथिबो they give origin to immune cells तमर जति कि lymphocyte जो तमरा हेल्प करे कोन माने बॉडी रो इम्यून सिस्टम को मैनेज करिया पे दिस इज lymphocyte now you can go through the SAQ2 what are how are sclerenchyma and collenchyma different with respect to structure and function ए सब टिके तुमे माने सॉल्व करलो this is very important तमरा SAQ1 SAQ2 आउ समरी एथुरो बेसिक क्वेश्चंस आसे शॉर्ट क्वेश्चन तुमरा एग्जाम गोडा करे now this is terminal question जत्ते को क्वेश्चंस अछि तुमे माने निजे सॉल्व करो आउ जहा तुमरा असाइनमेंट आसीबो सेटा तुमे करिकि तमे दबो so this is about this with this we complete the unit 1 आउ गोटे हमर अछि unit 2 after only we go through this unit 2 I will take up the questions I'm very sorry that due to the scarcity of time we are running very late ता भितरे भी पिला माने एमती माने unmute कले we have already lost half an hour हमको ए भितरे unit 2 सारिवार थिला so ए यूनिट रे हमें कोन पढिबा व्हाट इज साइटोस्केलेटन जो माने पचारुथिले मते साइटोस्केलेटन कोन तबे माने टिके ए जो यूनिट टा टिके भलो से पढिबो इन डिटेल मु जस्ट खाली ना माने जस्ट ब्रीफिंग करि दे कि जिबी so we will be studying about the cytoskeleton and its different components as you know that our muscles जेतले मूवमेंट करे एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स थाए सेही भली तुमरो सेल रे भी एक्टिन फिलामेंट्स भी थाए हला these actin filaments तमरो मसल सेल्स रे ही बेसी थाए कोन ना these filaments they consist of G actin monomers again G actin is a protein हला सेति पे देखो लेखा है जे it has a mass of 43 kDa and they are known to have ATPase activity ATPase activity माने कोन ना जो any function that requires the ATP for its माने जो रिएक्शन हबा पे के दरकार सेटा को हम ATPase activity को हला तापरे ए जो G actin subunit अछि it has a high affinity for the actin monomer and it allows for a head to tail linkage creating also an F actin filament the 2F actin filament तापरे देखिबो तुम form a microfilament there should be 2F actin filament which coil around each other in a right handed helical pattern
जेमिति हमर डीएनए गुडे हेकिना थाए सेमिति हमर एफ एक्टिन फिलामेंट गुडे हेकिना गोटे राइट हैंडेड हेलिकल पैटर्न रे थाए जोटा कि हमर गोटे माइक्रोफिलामेंट फॉर्मेशन करे हला देन ये जो actin filament अच्छी there is a protein that helps in the actin bind that is known as the actin binding protein which helps in the polymerization process of actin हला तुमे माने एटा टिके पढिबो ए जो पॉलीमराइजेशन एक्टिन के माने माने एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन रे पॉलीमराइजेशन रे केमिति हेल्प करे ए जो तमरो गोटे कॉम्प्लेक्स अछि दैट इज ARP2/3 तुमे माने टिके सबु से लिंक टाको खोली के देखो मोर एटा कहीं स्क्रॉल होनी हला ARP2/3 complex अछि which acts as the primary regulator for initiating your microfilament ओके देखि पारलो ओके हां तो तुमे जेतले देखिबो एटा होची जो एक्टिन फिलामेंट जो थाय तुमरो if we go there is 3 phases one is nucleation phases which is known as the lag phase another one is elongation phase that is the growth phase another one is the steady state that is the equilibrium phase first kon हुए ना actin subunits जो थाए that percentage of actin subunits देखिबो जोटी 0 थिबो that means कोन से माने अटैच हे नांदी जेतले से actin subunits उडा अटैच हे जानती they form the oligomers. Now these oligomers they again bind with more actin subunits and they grow that chain is the growing actin filament and these actin filaments with Madam, G here is written G actin. G means what? G और F हमरो सब यूनिट जो थाय हमरो जेमति कि हमरो गोटे प्रोटीन गुडा कर सब नामकरण कराय थाय and here your G stands for G तमरो कहूची गोटे मिनट G होची तमरो ग्लोबुलर थाय आ गोटे होची फिलामेंट मैम होची ग्लोबुलर प्रोटीन हां F होची तमरो फिलामेंटस एक्टिन हला आ गोटे एटा होची तमरो ग्लोबुलर हला जो तमरो F थाए सेटा होची 2 हेलिकल स्ट्रैंड्स थाए दैट इज बॉन्ड अराउंड ईच अदर जोटा कि 7 to नैनोमीटर वाइड थाए आ गोटे होची तमरो जोटा G एक्टिन सेटा होची ग्लोबुलर फॉर्म रे थाए गोटे तुमे देखिथिबो जता बेले हमें प्रोटीन स्ट्रक्चर पढू सबु गोटे एक रे गोटे मुंडा भलिया स्ट्रक्चर थाए जहार कोन काहे कि मुंडा भलिया स्ट्रक्चर थाए ना there are some binding sites से binding sites उडाको से माने कोन करंती ना गोटे इंटरैक्शन हे कि ना दुईटा एक्टिन मोनोमर जॉइंट हे जांदी आउ देन दे मीडिएट सम इंटरैक्शंस दैट इज नोन एज अ G actin आ से जो एक्टिन मॉलिक्यूल जोटा ग्लोबुलर प्रोटीन G actin थाए that is consisting of several amino acids that may be around 200 amino acids that may be 300 amino acids okay सेटा फॉर्मेशन है कि ना से माने ग्लोबुलर एक्टिन करंदी जोटा लंबालिया सुत्ता भला स्ट्रक्चर थिबो दैट इज फिलामेंटस ओके तापरे हमें जिबा ए जो G एक्टिन हमें जो पढु जेबे सो ए जो एक्टिन सब यूनिट कोन हबो ना दे फॉर्म ओलिगोमर्स जेमति कि हमरो ओलिगो कार्बोहाइड्रेट दीटा मिसिले जेमति ओलिगो कि चारटा मिसिले दीटा मिसिले डाई दीटा रो अधिक टिके चारटा पांचटा मिसिले ओलिगो सेमति से माने बॉडी बॉडी जिवो एट वन फेज दे बिकम इक्विलिब्रियम माने आउ से माने बाइंड करि परिबेनी हला so that is about the gear now that is treadmilling and involvement of ATP in the polymerization of proteinaceous actins filament आपरे ट्रेडमिलिंग माने देखो देयर आर डिफरेंट माने प्रोसेस केमिति तुमरा गोटे स्ट्रक्चर मेंटेन हबा पई कि गोटे मूवमेंट हबा पई कि सेल रे को टाइप रो एटीपी इन्वॉल्वमेंट हुए आ केमिति पॉलीमराइजेशन हुए नाउ यू कैन सी दैट तळकु तुमे जिवो देखिबो सेठी कोन हुए ना तमरो जति कि ओलिगोमर माने ट्रेडमिलिंग रे कोन हुए ना तुमे चालु थिबो
সেটা কাহিଁକି ଟ୍ରେଡମିଲ୍ କୁହାଯାଏ? ତମେ ଚାଲୁଥିବ କଣ ମାନେ ତମ ଗୋଡଟା ସେଥିରେ ଲାଖିକି ରହିଯାଉଛି? ନା, ତୁମେ ଚାଲୁଛ ସେଟା ମୁଭ୍ କରୁଛି। ସେମିତି ଏଇଠି କଣ ହୁଏ ନା ଅଲିଗୋମର୍ସ ଯୋଉ ଆମେ ଫର୍ମେସନ ହେଇକିନା ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଇଗଲା, ସେଟା ପୁଣି ନୂଆ ଅଲିଗୋମର ନବ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ସାଇଡରେ, ପୁଣି ନେଗେଟିଭ ସାଇଡରୁ ଗୋଟେ ଛାଡିବ। ତ ଏମିତି ହେଇ 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 କଣ ହବ ନା ସେଟାର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆଗକୁ ହେଇକିନା ବଢିବ। ଯେମିତି ଆମେ ମାନେ ଭାବ, ଜଷ୍ଟ ଇମାଜିନ କର ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡମିଲ ରେ ଆମ ଗୋଡଟା ଯଦି ଷ୍ଟେବଲ ହେଇକିନା ରହିଯାଆନ୍ତା, ମାନେ ତାହେଲେ କଣ ଆମ ଗୋଡଟା ଫସି ଯାଆନ୍ତା, ଏମିତି ବୁଲି ଯାଆନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଚାଲୁଛେ ଆଉ ଟ୍ରେଡମିଲ ଟା ବି ଗୋଟେ ଅପୋଜିଟ ଡାଇରେକ୍ସନ ମୁଭ କରୁଛି, ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ତାଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛେ। ସେଥିପାଇଁ କି ଦିସ୍ ପ୍ରୋସେସ ଇଜ ନୋନ୍ ଆଜ ଅ ଟ୍ରେଡମିଲିଂ ପ୍ରୋସେସ। ଏଥିରେ କଣ ହୁଏ ନା ଯୋଉ ଆକ୍ଟିଂ ଫିଲାମେଣ୍ଟସ ଥାଏ, ସେଟା ହଉଛି ତା ନମ୍ବର ଅଫ ମାନେ ଏଲୋଙ୍ଗେସନ ଫେଜ ରେ କଣ ହବ ନା ଲାଗି ଲାଗି ଯିବ। that is F actin filament number increases ଆଉ G actin କଣ ହବ ନା both ends of the oligomer ସେ present ହେଇକିନା ଥିବ। ଆଉ steady state ରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ equilibrium ହେଇଯିବ in the third phase, the treadmilling process is reincorporated and ସେଇଠୁ କଣ ହବ ନା there is detachment ହେଲା। next you can see there is a SAQ1। ସେଇଥିରେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେତେକ SAQ1 ଅଛି ନିଜେ ନିଜେ fill up କରିବ क्वेश्चन। ଏଇ ସବୁର आंसर ତୁମର यारी ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି। next is the organization of the cortical cytoskeleton। मैम किछि बुझी हेलानी। এটা টিকে বুঝিবা টিকে ডিফিকল্ট, মানে কেমিতি তোমার মোর মানে মু যেটা পড়েলি এবে এবে আক্টিন ফিলামেন্ট যেতিকি ଅଛି সেটা কেমিতি সেলুলার লোকোমোটরি অর্গানাল হিসাবে আমি নউছে না। তো সেই যে লোকোমোশনটা কেমিতি হଉଛି ଆମର ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆକ୍ଟିନ ମାୟୋସିନ ଫିଲାମେଣ୍ଟ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଯେତେବେଳେ ଫିଜିଓଲୋଜି ଅଫ ଲୋକୋମୋଶନ, ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ଦିଟା ମାୟୋସିନ ହେଡ୍ ଥିବ, ଆଟାଚ ହଉଥିବ ଡିଟାଚ ହଉଥିବ, ଦେନ୍ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲୁଥିବ, ଜେଡ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହଉଥିବ। ସେଟା ଇନ କେସ୍ ଅଫ କଣ ତୁମର ମସଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଏଠି ସେମିତି କଣ ହବ ତୁମକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ନା ଯୋଉ ଏଇଠି ଦେଖ, এইটা হচ্ছে তোমার আক্টিন সব ইউনিট গুড়াক ଥିଲା ସବୁ সিঙ্গুলার মানে অলগা অলগা ହେଇକି। সেটি কোন হবো না গোটে গোটে আসিকি না সেমানে কোন হবো না তাঙ্কর যে আটাচমেন্ট সাইড থিবো সেমানে হেড টু টেল যে গুড়াক জি আক্টিন থিবো আগে লাগি যাব। দ্যাট উইল ফর্ম অলিগোমর্স। সেই অলিগোমর্স কোন হবো না এগেন তোমার আক্টিন তোমার অলিগো আক্টিন মানে যে জি আক্টিন তোমার আড হেই যাব। that will go to actin filament। যেতলে actin filament বড়ি বড়ি চালিব at one phase it stops, that is only that actin filament will remain। আউ যেতিকি গোটে মানে actin filament আসবে সেমানে গোটে পয়েন্টে লাগুথিবে আর গোটে পয়েন্টে বাহারুথিবে, মানে আউ গোটে তলকু মু দেখাউছি ট্রেডমিলিং প্রসেস রে যাউথিবে। দেখো এইটা যেতেবেলে আগুকু বড়ি বড়ি যাব, এইটা সেতেবেলে বাহারিব, এগেন নিউ উইল বি আটাচড। এটা আটাচ হবো, এগেন গোটে ডিটাচ হবো, পুনি আগুকু বড়লে এগেন গোটে আটাচ হবো আর গোটে ডিটাচ হবো। এই প্রসেস রে দেখো এই যে পয়েন্টটা থিলা দ্যাট মুভস টু দিস পয়েন্ট, দিস পয়েন্ট ইজ নোন as this process is known as treadmilling। সেমিতি এমতি লোকোমোশন করি করি মানে যে আটাচমেন্ট, এটা আটাচ হলা এটা ডিটাচ হলা, এটা পুনি নেক্সট এটা আটাচ হবো ডিটাচ হবো হেই হেকিনা এটা মঝিকু আসলা আর তারপরে এটা লাস্ট কু আসলা। লাইক দিস ইট মুভস আহেড। বুঝিলা? আউ ইয়াকু বুঝিয়াকু হেলে তুমি মানে টিকে ডিটেল রে এটাকু পঢ়িয়াকু পড়িব, মানে যেতলে ডিসোসিয়েশন আসোসিয়েশন কেমিতি होची আর তাকু কোন রেগুলেট କରୁची ফ্যাক্টরস গুডাক ହେଲା। now this is your organization of the cortical cytoskeleton। you can see this picture, this is the cortical cytoskeleton structure and chromaffin cells। এগুডাক সব স্টেন जो করা হেची that is fluorescent stain ହେଲା। তুমি দেখিব এই যে আর টিকে এটা মু ইয়ে কর দউছি ଗୋଟେ মিনিট। हां मैडम आपनको प्रेजेंटेशन देखा जाउनी किछि? now is it visible? यस यस। okay, so this is the eukaryotic cytoskeleton जो हमर कहूचे cortical cytoskeleton structure। ए जो chromaffin cells that is responsive to stimulation। you can see the image A। image A रे कोन होची ना एटा होची हमर माइक्रोस्कोपी जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी थ्रू रे एटा करा जाय। ए जो इमेज ता निया जायची
तो एथरे कोन होची ना एफ एक्टिन कॉर्टिकल स्ट्रक्चर होची डेवलप करूचे and you can see there are 3 माने क्रोमाफिन सेल्स सब डेवलप करूचे then तापरे ए जोटा स्ट्रक्चर तुमे देखुछ ए स्ट्रक्चर गुडा को होची कोन ना तुमरा क्रोमाफिन सेल्स that is forming and deforming. Okay मैम आपनकर प्रेजेंटेशन शो करूनी मो तो शेयर करली समस्त ଏବେ ଶୋ କରୁଛି ଏବେ ଶୋ କରୁଛି ମ୍ୟାଡାମ। ଶୋ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିବ। हाँ माने मोर भी नेटवर्क प्रॉब्लम मझरे मझरे होची प्लीज कंसीडर नाउ ए गुडा को टिके आपण माने पढिबे कना एटा हमें पढिया पई कि ना हले माने बहुत ही टाइम नबो हमें 7:10 हे गलाने जो टिके लाइन बाय लाइन पढिया को पडिबो जदी दरकार पडिबो हमें आउ मु रिक्वेस्ट करबी से मानको जदी हबो डाउट क्लियरिंग क्लास ना एमती हमें ओवरव्यू रे एटा पढि परिबानी biological significance of actin cytoskeleton actin cytoskeleton क्लियर किछि जानी होनी मैम मु बुझु जे एटा टिके माने ए क्लास ता एक्चुअली गोटे नै माने 2-3 घंटा लागियो कथा केवल एति की पाएंगे हां सही कथा तो हां जेहेतु हमको कुहा हेछि कि माने जल्दी जल्दी सारीबा पाएंगे याकू स्किप करिया को पड़िबो सेति पाएंगे आपण माने निजे ही पढिबे पूरा लाइन बाय लाइन खाली एटा जे केमिति गोटे गोटे माने इंपोर्टेंट केमिति कोठी जॉइन होची कोठी बाहरुची बाकी सबु जहा अच्छी जो फिलामेंटल स्ट्रक्चर केतेटा माने तार सब ग्रुप्स अच्छी केते तार मॉलिक्यूलर वेट अच्छी ए सब निजे पढिया को पड़िबो जेमिति हमरो मैम लोकोमोशन रे प्लीज मैम एक्टिन एंड मायोसिन सबु से एठी भी सेमिति मैम each chromosome has how many DNA? आमे बे एक्टिन मायोसिन ने पढो इज दिस क्वेश्चन रिलेवेंट टू दिस पार्ट No, no. आगरे पळे गला तो सेटा पळे गला तो क्रोमोजोम देन हमें कोन पेंगे सेटा डिस्कशन एबे करबा मु देखुची आपण माने माने खाली जहा मन को आसुची सेटा पचारि दोचंती किंतु जोटा हमें कंसंट्रेट करी कि ना टिके पढी कि ना सेटा को सारीबा कोर्स सेटा ऊपर कंसंट्रेट करू नांती ओके मैम दिस इज अ ब्रीफिंग सेशन दिस इज नॉट अ कंप्लीट क्लास मैम मोर गोटे रिक्वेस्ट रहिबो केवल आपण इंट्रोडक्शन आउ की पॉइंट आउ कंक्लूजन कहंतु जोटा कि आधा घंटे भीतर गोटे यूनिट चलिबो हां दैट वी कैन डू किंतु गोटे गोटे माने प्रोसेस जोटा रहूची जोटा कि इंपोर्टेंट आपण माने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मु जानि छी जोटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे इंपोर्टेंट सेटा ही आपण को कहूची बेसी टिके एलाबोरेट सो एटा भी जो हमें देखु जे बे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कंट्रैक्शन जोटा कि आपण माने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन रे भी पढी थिबे केमिति गोटे मायोसिन हेड आ एक्टिन फिलामेंट ता सहित अटैच हो कि डिटैच है कि ना अगेन आपण को हेल्प कर माने गोटे ह्यूमन रो मूवमेंट रे हेल्प करूची सो दिस इज द प्रोसेस वेयर द मायोसिन to moves across the thin filaments via sequential structural modification and these cycles also takes the help of ATP which breaks down into ADP and PI okay एटा तो आपण माने बहुत माने क्लास 12 रो भी पढी थिबे then there is a condition rigor mortis so the समस्त जानि चंदी after death the muscles contract and due to some the biochemical changes से जो तमरा cytoskeletons थिबो सेटा कोन हबो ना they lost their elasticity and that condition causes your rigor mortis so let us summarize आपण माने देखि परिबे ए जो माने ए यूनिट रे कोन अछि ना the cytoskeleton is made up of 3 primary filamentous structures गोटे होची माइक्रोफिलामेंट्स गोटे होची माइक्रोट्यूब्यूल्स आ गोटे होची इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ओके नेक्स्ट आउ कोन हमें जानिले व्हेन actins filaments are arranged into higher order structures they form bundles or 3D networks next each globular G actin monomer has densely functional sites which allows for head to tail contact with 2 actin subunits okay each monomer in the filaments is rotated by 166 degree resulting in a double strand helical pattern f actin filaments are formed when
actin monomers polymerize. So all these key points एठू आपनकर शॉर्ट क्वेश्चंस आ वन लाइनर क्वेश्चन शॉर्ट नोट सब ए पार्ट रो ही आसीबो. सो आपण माने जत्ते जण अछंदी ए जो समरी पार्ट को टिके भलो से देखिबे आ जत्ते कि SAQ1 अछि आ SAQ2 अछि से गोडा को सब भलो से सॉल्व करी कि निज खाता रे लिखिबा को चेष्टा करिवे काना आपण तो 3 घंटा से के एग्जाम देबे ना तो जत्ते को टर्मिनल क्वेश्चन जत्ते को सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन अछि आपण माने ताको सॉल्व करिवे एंड एट द एंड ऑफ each section आपण देखिबे तार सब आंसर्स भी दिया है जी मैच रे आंसर्स आ सब बळे मन रखिबे जेतले एग्जाम रे आपण माने क्वेश्चन आंसर लेखु चंती सेते बळे सबुरो आपण को करिया को पड़िबो डायग्राम. A diagram should be made with pencil and it should be well labeled. तो आमे नेक्स्ट यूनिट को जीबा. आई एम वेरी सॉरी मु जेमती स्किप करी कि पढेबा ए जो completely unit 1 should take at least 3 classes. Unit 2 it should take at least another 4 classes, but there is no much time left. Next we will go to microtubules. So in microtubules we will go through the structure and organization of microtubules, microtubules dynamics, assembly and disassembly, role of microtubules in cell division, intercellular transport of organelles and vesicles, and cell motility, cilia and flagella. तो मु पूरा माने स्किप करी करी कि ही पढेबी आ डाउट क्लियरिंग क्लास पाई कि हमें देखिबा लास्ट दिन जदी हबो आपण माने जति कि डाउट अछि यू कैन राइट एंड मेल मी. I will find out some time to go through that questions and I will give you the answer in written. सेतेबेले जो हमें पढिले नि कि जो actin filament कथा there are certain drugs that affect the actin filament जोटा म कहिया को भूली जायथिली जेमति one of such drug was cytochalasin D. Cytochalasin D रा काम कोन ना it inhibits the terminus of actin's filament and it allows depolymerization. हमर जेते बळे ओलिगोमर फॉर्मेशन होची सेठी कोन होची पॉलीमराइज होची सब डिफरेंट एक्टिन यूनिट्स बट ए जो साइटोचैलासिन डी कोन करबो ना that will help in depolymerization. Then there is another drug एगुडा को सब इंपोर्टेंट आपण जो माने भी सिविल सर्विस दोथिबे तांका पे भी एटा इंपोर्टेंट तीनटा ड्रग अछि जोटा साइटोचैलासिन डी आ गोटे होची फालोइडिन जोटा कि एक्टिन रो जो फिलामेंट मैडम डू नॉट शो मैडम शो करूनी प्रेजेंटेशन रे ना ना एटा प्रेजेंटेशन रे नाही आमे सेई जोटा रो थिला मु होची सेटा खाली कहि दोची एटा इंपोर्टेंट बोली कि गोटे होची साइटोचैलासिन डी आ गोटे होची फालोइडिन आ गोटे होची लांट्रुक LATRUNC लांट्रुन कुलिन हला तो ए तीनटा कोन करंती दे हैव डिफरेंट फंक्शन गोटे होची साइटोचैलासिन डी डीपॉलीमराइजेशन रे हेल्प करे सो दैट तमरो जो एक्टिन फिलामेंट थिबो तार जो टर्मिनल एंड रे आउ पॉलीमर हे परिबनी पॉलीमर सी आउ कोनोसी एक्टिन फिलामेंट सहित जॉइन कर पारि जॉइन हे परिबनी आ गोटे होची फालोइडिन जोटा अछि सी कोन करबे ना एक्टिन फिलामेंट रो जो टर्नओवर थाए माने जो ट्रेडमिलिंग प्रोसेस रे जेमति हमें देखिले एटा मूव हे जाउछि सेटा को प्रोहिबिट करबो. लांट्रुनकुलिन कोन करबो ना सी कोन करबो ना दैट विल प्रमोट द एक्टिन साइटोस्केलेटन इनिशिएशन आ सब बेले एक्टिन पॉलीमराइजेशन को हेल्प करिवो आ एफ एक्टिन को स्टेबलाइज करिवो. So these are some drugs that help in actin filament that affect the actin filament. Okay. तापर हम एबे नेक्स्ट यूनिट को जेबा जो एक्टिन तो सेटा सरला we will go to साइटो माइक्रोफिलामेंट साइटोस्केलेटन सरला ए जो ए यूनिट रे हमें कम पढिबा ना it will be going through the organization of microtubules. Then we will be going through the dynamic role in assembly and disassembly of microtubules. Tapare cell division re we know that microtubules have a greater significance in cell division.
सेटा केमिति करूची से हेल्प सेटा भी हमें पढ़िबा तापरे हमें आउ पढ़िबा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल आउ रोल ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इन सिलिया एंड फ्लैजेला आपण माने गोटे ट्रिक सब बेले जानिथिबे जेहेतु आपण डिस्टेंस कोर्स करूचंदी जेहेतु आपण को एग्जाम बेले को पढ़िया पे टाइम ना मिली पारे ऑलवेज गो थ्रू द समरी ऑब्जेक्टिव एंड एसएक्यू ए तीनटा को आपण सब बेले मुंडा रे रखिबे तो मु कहि साची माइक्रोट्यूब्यूल कोन ना दीज आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन सब यूनिट्स बुझिले तो ट्यूबुलिन सब यूनिट्स कोन ना ट्यूबुलर हॉलो ट्यूबुलर फॉर्म रे से माने थिबे सो दिस इज द structure of a microtubule you can see this is made up of your 13 protofilaments that is alpha tubulin and that consists of also beta tubulin आपण माने देखुथिबे that is red in color and green color is alpha tubulin the third form of tubulin is the gamma tubulin okay so alpha beta and gamma Ma'am, are you showing something? It is not visible. sorry is it not Uh, visible no, ma'am. Now it is visible. okay so alpha tubulin beta tubulin you can see that is beta tubulin is red in color alpha tubulin is green in color say alpha tubulin or beta tubulin kon karante na they form a tubulin dimer okay तापर तुम मैंने देखुथिबो सेठी जो रेड कलर भितरे गोटे ब्लू कलर रा सब्सटेंस रहिछि जोटा होछि जीडीपी जीडीपी एंड देयर इज जीटीपी ओके ए जो तमरो प्रोटोफिलामेंट कहली इज देयर एनी प्रॉब्लम मो बाइक चले पालेनी बा किछि नाही किछि हवनी Shadow. भाई शेडो पुणी Shadow. एई न again Shadow. someone started Please mute. हां तो हियाड कुआडे अब तारी छाडी न आराम को कचो Mr. Shadow, please mute yourself. ता छाड दिया Shadow. चल चल Mr. मैम Shadow. व्हाट इज अला ट्यूबुलिन कुतरे डायमर बहुत Again. ଜାଣି ଶୁଣିକି ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଲାଗୁଛି मैम व्हाट इज ट्यूबुलिन ବର୍ଷାରେ ପଳେଇ डायमर ଆଉଚି ନା ମାଡା ଫୋନ କରିବ ବୋଲି କହିଥିଲା Shadow. ଆଇ ପୁରା ଛକ ଆଗରେ Shadow. କଣ କହିବ ମଣିଷ ମିଷ୍ଟର Ma'am, ମୁଁ ସେଡୁ ଦେଖା କେମିତି କୁଆଡେ ଚିହ୍ନି ଦଉଛି ବେ मैम इनके ମୁଁ ସତରେ खिलाफ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए आप. ମୁଁ କହୁଛି କିଏ ବୋଲି ମୁଁ ଦେଖିନି Someone that is Shadow Chaser, his name. Please report him. ହଁ କାଟିକି ନା ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଚାଲେ ପାଲ ରୋଷେଇ କେମିତି ହେଇଗଲା ବେ तो किछि गोटे करी कि ना एडमिन एटा नबाକୁ पड़िबो ଆରେ ହଁ ओके ଯା ହଉ ଲାଗୁଥିଲା हो the protofilament जो ତୁ हमर ଭାବୁଛୁ अछि ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ କହୁଛି of alpha tubulin and it consists of beta tubulin and they are arranged in sequential manner alpha tubulin beta tubulin again alpha tubulin beta tubulin which forms a dimer आ सेमाने गोटे लाइन रे देखो केमती पूरा रेड ग्रीन हेकिना रहि जंदी तार अटैचमेंट पाई कि ना कोन दरकार ना तुमरा जीडीपी दरकार हला जीडीपी इज सेम एज योर एटीपी जीटीपी तमरा केतरा माने अछि तमरा प्यूरिन्स एंड pyrimidines एटीपी जीटीपी सीटीपी टीटीपी जेमरा एटीजीसी जो अछि they are attached to triphosphate to form ATP GTP CTP these are all energy currency माने केवल एटीपी को हम एनर्जी करेंसी बोली धरना so these microtubules these are the ଏକ୍ସରେ କରିଦବୁ କି structural ଯାଇ units for the formation of your କିଛି ହବା କଥା cilia ନୁହେଁ ତ and ଯୋଉ ଇଏ flagella ସେକ ଦେଇଦେ ବାଲି এই যে ଗରମ ବାଲି microtubules थाए तार polarity भी थाए ଅଣ୍ଟା ବେଲ୍ଟ ତୁ ଆଇଁଷ polarity ତୁ ଅଣ୍ଟା देखिबो ବେଲ୍ଟ तुम्हारा one end is called the plus end and the other end is called as ମ୍ୟାମ୍ the ଆପଣଙ୍କର ଭଏସ minus end ଶୁଭୁନି ସ୍ୟାଡୋ ମ୍ୟାଡାମ ଡିଷ୍ଟର୍ବିଂ ସେଡୁ ଆୱାଜ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି ହଁ ଗରମ ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଭ୍ ଫୁଭ୍ ଗୁଡା ଆଣିଲେ ଏମିତି ଅଧେ ଟାଇମ ତ ଖାଲି ହଁ ଆଜି ତାପରେ ଆଉଥରେ ଏଇଥିରେ ମାରେ ମାନେ this is not an effective class କୋଉଠି ଅନ୍ ଗଲେ କାରଣ କଣ କହିଲୁ ଫାଟି ଦେଲେ ପୁରା ଚାଟି ଥାନ୍ତା ଜୋରେ
ମୋର ତାଙ୍କର କି ଫୋନ ନମ୍ବର ରଖିଛନ୍ତି କି? ମ୍ୟାଡାମ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ କାହା ଫୋନ ନମ୍ବର? ତାକୁ ତ ଜଣା ନାହିଁ, ବାର ବାର ଅନ୍ କରିକି ଗୋଟେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି କ୍ଲାସରେ। ମୁଁ ଆଜି 12ଟାରେ 2ଟାରେ ବ୍ରସ୍ କଲି। ନାଇଁ ବେଡରୁ ସେ ବାର ବାର ଅନମ୍ୟୁଟ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣି ଶୁଣିକି। ଷ୍ଟାଫ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହୁନାହାନ୍ତି ସେ ରିମୁଭ୍ କରିବେ। ତରବର୍ତ୍ତୀ ମତେ ଲାଗୁଛି ଛାଡିଗଲା ଭଳି ବାକି କେତେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିସାରିଛି ଥରେ, କହିସାରିଛି ସିଏ ବି ମାନେ ଖେଳିଦେଲେ। ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣ ତାଙ୍କଠୁ ଏଡମିନ୍ ଇଏଟା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ବେଟର ହବ। ସେଟା ସିଏ ମତେ କାଲି ଦେଇଦେବେ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି କ୍ଲାସଟା ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ମ୍ୟାନେଜ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇଆ ଖେଳିଆ ହାଲକା ହାଲକା ଖେଳିଆ କେତେ ଦିନ I am very sorry for this disturbance. Oh, ma'am, why are you feeling sorry? It is not your fault. ଏମାନେ ଜାଣିକି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ, ହସୁଛନ୍ତି ଶୁଣିକି। Mr. Shadow, please mute yourself. Shadow, Shadow Chaser, please mute yourself. ଏଇଟା ଆମେ ପଳଉଛୁ ରେ। ପାଗଳ ପିଲାଟା ନା କଣ? ମ୍ୟାମ୍ ସେଇ ଡିପିରେ ତାର ଯୋଉ ଫଟୋଟା ଅଛି ଏ ଫଟୋ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ ସେଇଟା ନା ନାଇଁ କଣ? ନାଇଁ ସେ ଫଟୋ ମାନେ ସେଇଟା ସେ କଲେ ଫଟୋଟାକୁ ବି ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ହଉନି। ମାରନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲେନ ଦବା ପାଇଁ। ଜାଣିକି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି ସେ ଗୋଟେ ଥର ଛାଡ। ପୋଲିସ କମ୍ପ୍ଲେନ ହେଇଗଲେ ସେ ପୁରା ଠିକ ହେଇଯିବେ। ଫଟୋ ତ ପୋଲିସ ମାନେ ଇଏ କରିପାରିବ ନା। ଡିପିଟା ତ ଚେଞ୍ଜ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ଡିପିଟାକୁ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ମାରିକି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜେ କ୍ଲାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରଉଛନ୍ତି। ଛାଡନ୍ତୁ, ଆମେ ଆସି ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବଢିବା। ମାଇକ୍ରୋଟ୍ୟୁବୁଲ ପୋଲାରିଟି କହିଲି, ଯେତେ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ଏଣ୍ଡ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମାଇନସ୍ ଏଣ୍ଡ ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଘରେ କହିପାରି ବାହାଘର ପୁରା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଯୋଉ ଆମର ପ୍ରୋଟୋଫିଲାମେଣ୍ଟ ଅଛି, ତାର ଯୋଉ ମାନେ ପଲିମରାଇଜେସନ ଆଉ ଡିପଲିମରାଇଜେସନ ପ୍ରୋସେସରେ ଜିଟିପି ଆଉ ଜିଟିପି ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ୟୁବୁଲିନ ଭଏସ କ୍ଲିୟର ଡାଇମର ଶୁଭୁନି ମ୍ୟାମ୍। ସେଟା ଏମିତି ମାନେ ଫର୍ମେସନ ହବ। ଏଗେନ୍ ସେଥିରୁ କଣ ହବ ନା ଜିଟିପି ବାହାରିବ, ଆଣ୍ଡ ମାନେ ମୁଁ ତତେ ଜିଟିପି କହିଦେଲି ଗୋଟେ କଥା ଆଟାଚ ହେଇକିନା ଟ୍ୟୁବୁଲିନ ଡାଇମର ବହୁତ ମାନେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହଉଛି। ହେଲା। ଦିସ୍ ଇଜ ଯଦି ଡିପଲିମରାଇଜେସନ ଅର ସର୍ଟନିଂ ପ୍ରୋସେସ। ଏମିତି ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ this is polymer, this is completely a polymer। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡିପଲିମରାଇଜେସନ କୁ ଆସୁଛି ତାହେଲେ କଣ ହଉଛି ନା ଏ ଯୋଉ ପୁରା ଯୋଉ ମାଇକ୍ରୋଟ୍ୟୁବୁଲ ଅଛି ଏଟା ବ୍ରେକ୍ ଡାଉନ ହଉଛି। କେମିତି ନା ଏଇ ଯୋଉ ଜିଟିପି ଆଉ ଜିଡିପି ଫର୍ମେସନ ପ୍ରୋସେସ, ଯୋଉ ଜିଟିପି ଅଛି, this is the tubulin dimer and this is tubulin dimer। ଜିଟିପି ଜିଡିପି ଆଡ ହେଇକିନା କଣ ହବ ନା ତୁମର ଡାଇମର ଫର୍ମେସନ କରିବ, and that will lead to the depolymerization, and this depolymerization is otherwise known as a shortening process। ହେଲା, এটি SAQ1 ଅଛି, the basic unit of microtubules। ମୁଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବି କି କାଲି ଯଦି ଆମେ 15 ମିନିଟ୍ସ ପୂର୍ବରୁ ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବା ତାହେଲେ SAQ1 ର ମାନେ ଯେତିକି SAQ1 ଯାହାର ଯାହାର ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଆମେ ସେଟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିଦବା। I will tell you all the answers ତ ଦିଆ ହେଇଛି, but still if there is any problem in SAQs solving, then we can solve it tomorrow। okay। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ମୁଁ କହିଥିଲି ମାନେ ମାଇକ୍ରୋଟ୍ୟୁବୁଲ୍ସ ର ସେଲ୍ ଡିଭିଜନ ରେ ରୋଲ କଣ। ଓକେ, ତ these microtubules they help in the cell division। କେମିତି ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମର ସେଲ୍ ଡିଭାଇଡ ହୁଏ, ମାନେ ଖାଲି ତ ଏମିତି ଡିଭାଇଡ ହେଇଯାଏନି, ତ ତା ପାଇଁ କି ଯୋଉ କେତେ ଆମାଉଣ୍ଟ ର ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ କିମ୍ବା କେତେ ଆମାଉଣ୍ଟ ର କଣ କଣ ଯିବ, that is guided by the microtubules। these ସେଠି ଗୋଟେ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି କାଇନେସିନ୍, which is which forms an alpha helical coiled stalk, ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଇକ୍ ଟେଲ୍ ଡୋମେନ୍ ଥାଏ। ଏ ଡାଇନିନ୍ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କାଇନେସିନ୍, ଗୋଟେ ହଉଛି ଡାଇନିନ୍। ଡାଇନିନ୍ ର ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ କମ୍ପୋଜିସନ ଅଛି, ଗୋଟେ ହଉଛି 2 or more heavy chains ଥାଏ with multiple light and intermediate chains। এই ଯୋଉ heavy chains ଯୋଉ ଥାଏ सी कौन करिवो ना गोटे ग्लोबुलर एटीपी बाइंडिंग मोटर डोमेन फॉर्मेशन करिवो। This microtubule motor protein they travel in opposite direction।
एट जेतले सेमाने ऑपोजिट डायरेक्शन रे जिबे सेतले कोन करबो ना डायनिन will move towards the minus end while kinesin will move towards the plus end. ହେଲା एठी जो डायनिन अछि it will move towards the plus end and it will again kinesin will move towards the minus end. एटा होछि आपण जो प्रोटोफिलामेंट. नेक्स्ट तापर कोन हबो पुनी किसी साउंड हला रोल ऑफ microtubules तापर केमिति देयर आर पोलर microtubules and along with the polar microtubules जो आपनकर माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन हुए जैसे माइटोटिक स्पिंडल केमिति माने अरेंज है कि थाए ना दैट टेक्स द हेल्प ऑफ पोलर microtubules and also kinetochore microtubules. यदि आपण तळ को स्क्रॉल करके देखिबे how the arrangement of microtubules occurs inside a mitotic cell. Good minute. So this is how there is the arrangement of the mitotic cell. The first होची कोन there are polar microtubules. Polar microtubules काम करिवे ने they radiate towards the mitotic spindle. किंतु जो काइनेटोकोर देयर टू माइक्रोट्यूबुल्स गोटे होची पीएमटी आ गोटे होची केएमटी जोटा हमें पीएमटी कहू सेटा पोलर माइक्रोट्यूबुल आ गोटे होची केएमटी जोटा काइनेटोकोर माइक्रोट्यूबुल गोटे बटे कोन हबो ना पोलर माइक्रोट्यूबुल दैट विल रेडिएट टुवर्ड्स द माइटोटिक स्पिंडल आ गोटे कोन हबो ना काइनेटोकोर माइक्रोट्यूबुल इट विल अटैच टू द स्पेशलाइज्ड रीजन ऑन द कंडेंस्ड क्रोमोसोम से जो कंडेंस्ड क्रोमोसोम जो थाए सेटा को हमें काइनेटोकोर बोली कहू तापरे कोन हुए द इंटरपोलर माइक्रोट्यूबुल्स थाए द मोस्ट न्यूमरस देयर आर न्यूमरस इन नंबर एंड दे कीप ऑन चेंजिंग रैपिडली हला एंड दे आर अराउंड 95%. तापरे हम आसीबे काइनेटोकोर माइक्रोट्यूबुल्स रो काम कोन ना एई माइक्रोट्यूबुल कोन करबो ना दे हेल्प इन जेतले माने माइटोसिस हबो सेते कोन हबो साइटोप्लाज्म अनस्टेबल हे जाय तापरे कोन हबो ना देयर इज इंटरफेज आरे गोटे जोटी डीपोलराइजेशन हुए इंटरफेज स्टेज रे गोटे डीपोलराइजेशन हबो सेठी कोन हबो जो सेंट्रोसोम डुप्लीकेट करिवो एंड सेटा फॉर्म करिवो माइटोटिक स्पिंडल हला देखि परथिबो सेठी पोलर माइक्रोट्यूबुल्स अछि एस्ट्रल माइक्रोट्यूबुल्स अछि हला the kinetochore microtubules they attach to the specialized regions of the kinetochore होचे हमर कोन नॉर्मली जोटा कंडेंस्ड क्रोमोसोम को हमें kinetochore बोली कहूचे now these microtubules from the both mitotic spindle they link to the kinetochore and this results in the alignment of all replicated chromosomes at the metaphagic plate. जेतक रेप्लिकेट माने क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट करिथिबो ए जो सेंट्रोसोम रे जेतले माने जो काइनेटोकोर रे जेतबेले ग्रोइंग आ सिंकिंग बंद हे जिबा आ डिटा माइटोटिक स्पिंडल को तुमारो सब पोलर माइक्रोट्यूबुल रेडिएट हे जैथिबो सेतबेले माइक्रोट्यूबुल तुमारो कोन कोन गोटे मेटाफेजिक प्लेट रे एंती अरेंज हे किना रहइबो हम सेठी देखि परथिबो काइनेटोकोर केमती अरेंज हे छि काइनेटोकोर माइक्रोट्यूबुल्स दे होल्ड द काइनेटोकोर. Now there are polar microtubules which migrate to the pole and radiate. Madam, centromere. Please, ma'am. Kinetochore और centromere दिटा जाक same ना difference? नहीं same. Kinetochore होची कोन ना जेता condensed chromosome जोटा थाए. They are kinetochore. जोटी chromosome रो material टा पूरा condense है किना थाए. Then we go to the astral microtubule. Astral microtubule कोन देखिबे astral microtubule they extend in all direction. जेतले आपण सेल को गोटे माने मेटाफेजिक प्लेट रे हमें देखु गोटे मेटाफेज हमर डिफरेंट फेजेस अछि किंतु मोस्टली मेटाफेज रे हमें देखु कि सब जगह क्रोमोसोम गुडा कोन हेतिबा ना काइनेटोकोर गुडा गोटे मेटाफेजिक प्लेट रे अरेंज हे कि थिबो किंतु ता साइड रे जो माइक्रोट्यूबुल गुडा थाए दे होल्ड दिस काइनेटो माने तुम्हारा जति कि डीएनए मटेरियल जो अछि क्रोमोसोम को से माने होल्ड कर रखथन. One of them is your polar microtubules, kinetochore microtubules और astral microtubules. Astral microtubules they extend in all directions. Then there is formation of centrosome and centrioles.
ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ଯେତେବେଳେ ତୁମର ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜୋମ୍ ଯୋଉ ତମର ଥାଏ that is located near the cell nucleus ଆଉ ସି କଣ କରିବ ନା it determines the location of microtubules ଆଉ ତାର ଯୋଉ ସ୍ପେସିଆଲ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ହୁଏ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ରେ ड्यूरिंग ସେଲ୍ डिवीजन ତାକୁ ବି ଡିଟରମାଇନ୍ କରେ ହେଲା ମାଇକ୍ରୋଟ୍ୟୁବୁଲ ଆଉ ଗୋଟେ ତାର ସେଣ୍ଟର ଅଛି ତାକୁ କହୁଛେ ଆମେ ମାଇକ୍ରୋଟ୍ୟୁବୁଲ ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ସେଣ୍ଟର these are also known as MTOCs and they help in the formation of microtubule ହେଲା तो जो MTOC तार माने काम कोन ना that will help in the formation of the microtubule we will proceed to the next figure that is you can see here the structure of centrosome and centrioles so this is how your centrosome and centrioles are arranged centrosome होची पूरा न्यूक्लियस को क्लोज के है कि ना सिचुएटेड है at interphagic stage and it also centrosome comprises of two centrioles तमे देखिबो से जो ऑरेंज कलर रो जो दीटा अछि ग्रैन्युल टाइप रो that is your centrioles and they are placed at right angles that is 90 degree आ सेटा कवर हेता गोटे pericentriolar matrix रे तापर नेक्स्ट एनाफेज रे कोन हुए ना आफ्टर तमरो जो इंटरफेस पर जते एनाफेज स्टेज को आसे ए जो स्पिंडल फाइबर्स they align in near the chromosomes in equatorial region of the cell to separate and distribute them into new daughter cells तापर नेक्स्ट होची कोन ना सेंट्रियोल्स हमें देखिबा जदी कोन से गोडा एग्जैक्टली each centriole हमें जाने जो it is a bundle of 9 rods comprising of small triplet units of your microtubules ये तळो को स्क्रॉल करिबा अगेन so this is your centriole it is consisting of small rods that is consisting of your triplets and each centriole is a bundle of 9 rods comprising small triplets of microtubules next intracellular cell motility the next section involves studying the critical structure आमे next section में पढ़िया केमिति flagella और cilia गुडा का help करे these microtubules they form an intercellular structure to maintain the cell shape and keep subcellular organelles in place in non dividing cells so this is the structure of cilia and flagella समस्त जानिथिबे that is having a 9+2 arrangement of microtubules 9+2 arrangement kono if you see the arrangement of the central microtubule and along with the radial spoke that is central microtubule dita achi ଆଉ जो तार साइड जेति कि अछि तुमरो डायनिन आर्म सहित तुमरो रेडियल स्पोक that is 9 that is called as the 9+2 arrangement and this 9+2 arrangement is due to the doublet microtubule which consists of A tubules and B tubules okay आमे टिके रिकॉल करबा जो डायनिन पढिथिले आमे एठी कोन हबो ना डायनिन जो मोटर प्रोटीन जोटा थिला which was moving in the minus direction it is on that dynein protein is responsible for driving the movement of cilia and flagella and this requires the presence of ATP सबु थरे देखिबो जते बेले हमर किछि मूवमेंट होची सेठी सबु बेले ATP ही यूज हबो मैडम सेंट्रोजोम टा दुईटा सेंट्रियोल को नै की गठित ना जते बेले सेल डिवीजन हुए सेंट्रोजोम होची नै दुईटा सेंट्रियोल ता साइड रे सेंट्रियोलर गोटे मैट्रिक्स अछि हला तो सेटा कोन करबो ना हमर जेतक माइक्रोट्यूब्यूल सब जनरेट हुए सेटु ही जनरेट नाउ वी विल गो टू दिस इज द डायनिन डिपेंडेंट ए जो डायनिन प्रोटीन मु जो कहिली से माने दैट इज मेड अप ऑफ योर A protein A subunit and B subunit this helps in the movement of dynein towards the minus end of B tubule and this is how there is binding of microtubules and there is movement of cilia and flagella so this unit we can summarize that these microtubules are essential components of the cytoskeleton in the eukaryotic cells
They are responsible for maintaining the shape of the cell, and they help in transporting organelles inside the cell. Then microtubules are made up of tubulin proteins. ଏଇଠୁ ସବୁ question ଆସେ कि what is the diameter of a microtubule? The diameter of a microtubule is 25 nanometer. How many hollow cylinders are are present? That is 13 protofilaments. तापरे आउ कोन अछि ना this consists of alpha and subunit beta subunits of tubulin proteins which make up the protofilament. सब बेले डायग्राम गुडा को मन पकेबे अल्फा एंड बीटा सब यूनिट कहले हम अगेन बैक जीवा से जो रेड और ग्रीन कलर द स्ट्रक्चर को तापरे नेक्स्ट होची माइक्रोट्यूबुल्स आर डायनामिकली अनस्टेबल which means they can grow and shrink quickly. सेथि ପାଇଁ कि ही से माने कोन करंती ना लोकोमोशन रे हेल्प करंती यदि से माने रिजिड हे कि थांदे ना से माने ग्रो करि परथांदे ना श्रिंक करि परथांदे आउ सब बेले स्टेबल हे कि ना रहउतंदे आ मूवमेंट रे हेल्प करि पर नथांदे. Okay, then there are three types of microtubules which is involved in chromosome segregation. गोटे होची polar microtubule, होची kinetochore microtubule, आ गोटे होची astral microtubule. Next, then there are certain motor proteins like dynein, kinesin, which help in the transport of vesicles and organelles inside the cell. Next होची कोन ना flagella and cilia consist of 9 set of doublet microtubules arranged in a ring like structure. आ सेटा को हमें कहउचे हमें 9+2 patterns. तापरे जो माइक्रोट्यूबुल बेस साइटोस्केलेटन अछंती सिलिया फ्लैजेला रे ताकू हमें कहउचो axonims. Okay, so this is all about the what we studied now. Next unit होची unit 4, that is आमे आज कोन पढिले आपण माने जाई कि ताकू it take 1 day for each unit. आमे जोटा आधा घंटा रे सारिले आपण सेटा 4 घंटा पढिबे. 4 घंटा न पढले आपण निजे किछि भी क्लियर हे परिबेनी. सेति पय कि एटा होची जस्ट अ राइट ब्रीफिंग. मैम. आमे पढिबा होची से माने इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होची कोन ना मैम साइटोस्केलेटन हमरो रेकॉर्डेड वीडियो मिलिबो कि यारो वीडियो रेकॉर्डेड नहीं आपण जहाँ भी पढ़िबे होची आपण निजे ए जो हमर मटेरियल अछि इग्नू रो मु जोटा जो पढौची सेटा आपण डाउनलोड करि परिया मु तार लिंक तो देइछि ना हार्ड कॉपी आसिलानी मैडम किछ दरकार नै सेटा बुक्स आसिलानी हमरो बुक्स कथा मु जानिनी तो आमे पढ़िबा इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आमे पढ़िबा होची व्हाट इज द स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन एंड रोल ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स तापरे नेक्स्ट पढ़िबा असेंबली ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स तापरे पॉलीमराइजेशन ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट तापरे रेगुलेशन ऑफ असेंबली और डिसअसेंबली ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स तापरे आमे जिबा डिजीजेस अराइजिंग फ्रॉम म्यूटेशंस इन इंटरमीडिएट फिलामेंट जीन्स. ओके, intermediate filament जो हमर कहू जे हमें these are also the proteins. आ एगोडा को होची गोटे माने फाइब्रस और रोप लाइक स्ट्रक्चर. यदि अपन तळ को स्क्रॉल करिबा so this is the structure of a intermediate filament. So you can see that there is an N terminus. Since it's a proteinaceous, मुझे कहले it is a proteinaceous in nature. It has an N terminus and it has a C terminus. The N terminus is regarded as the head and the C terminus is regarded as the tail. तापरे हेड रो होची वेरिएबल साइज और स्ट्रक्चर थाए जोटा कि सेल टू सेल डिफर करे. अगेन टेल रो भी वेरिएबल साइज और स्ट्रक्चर थाए जोटा टेल माने सेल टू सेल डिफर करे. तो इंटरमीडिएट फिलामेंट जो प्रोटीन्स अच्छी किबा मोनोमर्स अच्छी दे आर क्लासिफाइड
into different groups, and this classification is based on the location of various tissues. That is, gote hochi acidic and basic keratins that is present in your skin epithelium. ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ନଷ୍ଟ୍ରିଲରେ ବି ସେଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ଇୟର୍ସ ଗୁଡାକରେ ବି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାଏ। ଦେଖିବେ ଇୟର ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିନ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ନାକ ହଉ, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ମାନେ ଫିଲାମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ ଫିଲାମେଣ୍ଟସ ଥାଏ, that is made up of your keratin. So that is acidic and basic keratins. ଆଉ କଣ ଅଛି ନା ନ୍ୟୁରନ୍ସ ରେ ବି ଆମର ଫିଲାମେଣ୍ଟସ ଅଛି। These neurons, the filament that is present on neurons, they are neurofilament, and there is internexin. ତାପରେ next ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଅଛି ନା, it also depends on the cell junction type. Cell को ଯେତେବେଳେ join ହେଇଥାଏ, that is of different types of junctions, ତ ତାକୁ ବେସ୍ କରିକି ଆମର vimentin, desmin ଆଉ peripherin ଅଛି। Now, what is the role of intermediate filament in the cell? ଆମର ତାର significance କଣ presence? ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା, ଦୁଇଟା ସାଇଟୋସ୍କେଲେଟନ, ଆମେ ଯୋଉ ସାଇଟୋସ୍କେଲେଟନ ପଢିଲେ ତାକୁ ଇଣ୍ଟରକନେକ୍ଟ କରନ୍ତି। ଆଉ କଣ କରନ୍ତି? It also provides mechanical support. କାହାକୁ ଦବ mechanical support? ନା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଇନର ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ କୁ ଦବ। ତାପରେ ଆଉ କଣ କରିବ ନା, it will build an adherence to the extracellular matrix and cell to cell adhesion by hemidesmosomes and desmosomes. ଆମେ ଯେତେବେଳେ cell junction ପଢୁ, ସେ ଯୋଉ cell junction ଯୋଉ join ହେଇଥାଏ, ସେଇଠି କଣ ହୁଏ ନା ହେମିଡେସ୍ମୋସୋମ ଆଉ ଡେସ୍ମୋସୋମ ଫର୍ମେସନ ହେଇଥାଏ। ତ ସେଇଠି କଣ ହୁଏ ନା ତମର ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ ଫିଲାମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ କରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ନା, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଫ୍ରେମ ଗୋଟେ ମାନେ ଥାଏ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସୂତାକୁ ଆମେ ମାନେ ଯୋଉ ଏମ୍ବ୍ରୋଡରୀ କଲା ବେଳେ ଯେମିତି ଗୁନ୍ଥିକିନା ରଖୁ, ସେଇ ଟାଇପର ସାଇଟୋସୋଲରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ବନାନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ସେଲର ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ଆଉ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ୍ କରେ। ମୋଷ୍ଟଲି ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଉଟା କେରାଟିନ ବେସ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଯୋଉଟା ସ୍କିନ୍ ଏପିଥେଲିଆଲ ସେଲ୍ସରେ ଥାଏ, ସେଇଟାକୁ ଆମର ମେକାନିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରେସକୁ ଆଭଏଡ କରିବା ପାଇଁ କି ହେଲ୍ପ କରେ। And there are, if we go to the structure of intermediate filament, there are monomers, there are dimers, there are protofilaments. Okay, so you can see this is monomer, dimer, tetramer. These are the primary forms of intermediate filament. कौन monomers होती कौन? Only one elongated monomer, alpha helical protein थिबो, गोटे globular head थिबो, आ गोटे long flexible tail थिबो। डाइमर रे देखिबे एबे दी माने एठी देखंतु ब्लू आ रेड दीटा जाक अछि। डाइमर रे कोन हबो ना, the basic माने two monomers मिसी की जेतबेले join करी कि ना they form a protofilament, their chains lie in a dimer form. These are called the dimer. तापर कोन अछि ना, हमर गोटे टेट्रामर अछि। More than two माने दीटा डाइमर कोन हेबे ना, दीटा प्रोटोफिलामेंट कोन हेबे ना, they will join and they will form a tetramer. These intermediate filaments से कौन करिवो ना, it also provides the mechanical support to cells and the tissues. ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ क्रॉस लिंक हुଅନ୍ତି, क्रॉस लिंक ହେଇକି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା अदर प्रोटीन्स को स्टेबलाइज करନ୍ତି। अदर प्रोटीन्स कहले कौन ना, प्लेक्टिन, डेस्मोप्लेकिन, एंड तांकू ସେମାନେ ऑर्गेनाइज करिकी स्टेबलाइज करिकी गोटे हायर ऑर्डर रे स्ट्रक्चर बनाନ୍ତି, so that the cell can never shrink. ସେଥିପାଇଁ कि गोटे सेल रो स्ट्रक्चर टा सब बेले कांस्टेंट है, गोटे यूकैरियोटिक सेल रो स्ट्रक्चर। ए जो हाई स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को नेकी हमरो सेल मेकानिकल स्ट्रेस आउ माने सेलुलर चेंजेस टा माने बहुत लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम को माने सपोर्ट करे। तापरे हमें पढ़िबा टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। कोन कोन टाइप्स अछि? There are different types of intermediate filaments, जेमती केराटिन्स मु कहली, जेमती माने एसिडिक और बेसिक केराटिन, विमेंटिन, डेस्मिन, एटा भी अछि।
जो मु आपन को कहिथिली माने या पूर्वरु माने डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन एंड वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यूज जेमति कि न्यूरॉन रे हमर अछि कोन न्यूरोफिलामेंट तार डिस्ट्रीब्यूशन कोठी थिबो ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम दिस इज वेरी इंपोर्टेंट दिस टेबल इज वेरी इंपोर्टेंट आपण माने भलो सेटा पढिबे काना एथरो क्वेश्चंस आसे बेले बेले केराटिन 1 जोटा कि एपिथेलियम रे अछि केराटिन 2 भी एपिथेलियम रे अछि छडा कोठी थाय ना नोस्ट्रिल स्किन आ हमर माने ईयर जो एरिया थाय सेठी थाय नेक्स्ट इज विमेंटिन that is present in your mesenchyme desmin that is present in all your muscles तापरे नेक्स्ट होची glial fibrillary acidic protein that is astrocytes next is peripherin that is present in your peripheral neurons next is syncoilin that is present in your cardiac and skeletal muscle next होची तुम्हारा neurofilaments that is CNS and alpha internexin that is present in the central nervous system next होची nestin that is present in the neuroepithelial muscle माने region next होची cinnamin that is present in all the muscles तापरे lamins A and C lamins B1 and B2 hello so these are different kinds of intermediate filaments that is present in your body next assembly of intermediate filaments assembly केमती हबो ना there is पॉलीमर सेठी हमें पढुथिले पॉलीमराइजेशन एठी भी से पॉलीमराइजेशन प्रोसेस हुए किंतु देयर इज योर डाइमराइजेशन एंड योर टेट्रामराइजेशन डाइमराइजेशन रे कोन होबो मतलब फास्ट पॉलीपेप्टाइड हमें देखुचे से डाइमराइजेशन occurs and when two protein subunits form a coiled dimer देखे फास्ट जे पॉलीपेप्टाइड अछि से दीटा पॉलीपेप्टाइड जे इंटरैक्ट करंती हेड और टेल रे then they form a dimer then these two dimers they form a tetramer and then they form the protofilament and then there is filament a filament जो next formation करंती that is your 9+2 arrangement formation हुए okay here so this is the dimer this is then they form the tetramer then they form the protofilament and this is the 9+2 arrangement and this is the filament assembly next there is this SAQ2 एडा आपण माने पढी की फिलम माने फिल अप करिवे नेक्स्ट इंटरमीडिएट फिलामेंट पॉलीमराइजेशन एथरे होची फास्ट स्टेप रे जेतरा कोन होबे ना मोनोमर टा आगा एक्टिवेट जेते बेले भी माने आपण पॉलीमराइजेशन प्रोसेस पढिबे सब बेले माइंड रखिबे कि देयर इज एक्टिवेशन स्टेप माने कोन ना देयर इज सेटा को एक्टिवेट करिया को पड़िबो जेपन एक्टिव न होईची से कोनोसी माने तार एक्टिव साइट उडा को माने एक्टिवेट हबनी केमिति एक्टिवेट हबो ना सब बेले एटीपी यूज हबो मु धर का गोटे माने सोई की उठी जे मु कोन करबे निजो को एक्टिवेट करे पे आज काली हमें गोटे ट्रेंड बाहरी जे हमें ब्लैक कॉफी पिउचे that black coffee is our motivation तो जणो को ठेलिया पे कि ना हेले आ टिके एनर्जी दरकार सब बेले मन रखिथिबे एक्टिवेशन नीड्स एनर्जी सेमिति एटी फर्स्ट स्टेप होची पॉलीमराइजेशन जोथिरे इंटरमीडिएट फिलामेंट दैट अंडरगो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन लाइक फॉस्फोराइलेशन तापरे कोन हबो ना से जो फॉस्फोराइलेशन हैला परे हमर फिलामेंट्स जहा थिबो से माने कोन करिवे ना एक्टिवेट हे जिवे जो intermediate filament proteins and they will activate to form the dimers tetramers and protofilaments say protofilaments they will join together in a head to tail pattern to form intermediate filaments तापर लास्ट स्टेप होची हमर filament stabilization रे कोन हबो ना जत्ते कि lateral interactions हेथिबो between neighboring filaments it will strengthen the intermediate filament network and it makes them more resistant to mechanical stress and deformation next होची कोन ना हमर इंटरमीडिएट फिलामेंट एसोसिएटेड प्रोटीन्स सो ए जो हमर पॉलीमराइजेशन प्रोसेस हला टेट्रामराइजेशन प्रोसेस हला ए जो प्रोसेस को डिफरेंट प्रोटीन्स कोन करंती ना ए जो एक्टिव साइट रे थांदे
and these filaments they regulate the structure and function within the cells. ये जो इंटर आईफाप्स जो आम कहूचे दे इंक्लूड द प्लेक्टिन डेस्मोप्लाकिन एंड फिलाग्रिन. Okay. In addition to nestin, there is an nestin is an IFAP which is also found in the neural stem cells that helps to maintain their structural integrity. So this is also important. Nestin, okay. Tapare, there are several diseases are caused due to mutation in these IFAPs. And then the skin, re, muscle, re, neurological disorders. जति कि हमारा many disorders होते that may be due to disintegrity in these IFAPs. Okay. Then construction of intermediate fibrostructure. केमिति construct हबो? That is 8 protofilaments are twisted around each other and they create the final intermediate filament. माने जो हमारा dimerization हैला, tetramerization हैला, तापर से माने protofilament बनेले. They say protofilament जरा twist है कि ना कौन करिबो ना they form the final intermediate filament. ए जो final intermediate filament हबो सेठी कोन हबो ना जेमति आगुर हमें पढुथले there is plus end and minus end. किंतु एठी से या plus end और minus end आसीबनी. These intermediate proteins they lack the plus end and minus end. यदि हमें example गोटे नबा दरका keratin filaments. They are always made up of keratin filament जानछन आपनकर hair structure जोटा आसीबे सबुतरे keratin थु. तो सेइथरे कोन हबो ना that is a heterodimer of one type of polypeptide and type 2 polypeptide. Okay. Then next होची regulation or assembly of disassembly of intermediate filaments. So there are following regulators of intermediate filament assembly. एटा पढिबे निजे निजे टिके केमिति होची माने translational modification होची, acetylation, phosphorylation होची. Then there are different chaperones and co-chaperones proteins that help in folding and assembly of intermediate filament proteins. Among these are HSP70 and DNA J. So there are different factors which help in assembly of these proteins. ଯେମିତି कि ଆମର GT pages GT pages ଅଛି row A CDC42 which can regulate the activity of downstream effectors. तापर different signaling pathways अछि जेमति MAPK and PI3K which can also regulate the intermediate filament assembly and disassembly by modulating the activity of intermediate filament associated proteins such as plectin and bromine. So next and the last part is there are some disorders, that is keratin related disorders. that gote hochi chronic pancreatitis एटा होची कहार हबो म्यूटेशन गोटे हबो तुमरो G61C of keratin 8 gene. आ गोटे होची cirrhosis and hepatitis, white sponge nevus of the mouth, loose anagen hair syndrome, pseudofolliculitis barbae, mononelithrix, lamine related disorders, dilated cardiomyopathy, Hutchinson-Gilford syndrome, mandibular acral dysplasia, and Werner's syndrome. So these are the some diseases which are due to the keratin disorders. So this is the summary. You can go through the summary, and we will meet tomorrow with another block. चेष्टा करिबे कि आपण माने टिके कोऑपरेट करिबे एंड काली जदी हबो मु आउ टिके भलो से मोर निजर स्लाइड ता मु जो प्रिपेयर करते भी जोटा कि आपण मानन को बुझिया पय कि ना टिके सुविधा हो काना एतरे बहुत बडा लेखा दिया छि जोटा कि गोटे थर रे बुझे हबनी. ओके सो वी कैन एंड द क्लास टुडे. टुमारो क्लास टाइम हमें से टाइम रे ही स्टार्ट करिबा एंड काली आ गोटे ब्लॉग जदि आपण माने पढी कि ना आगुरु आसीबे ताहले भलो हबो. There will be an interactive discussion. Okay, so we will end now here. मैम गोटे क्वेश्चन थिला मैम. हां कोन मैम जो असाइनमेंट ऊपर गोटे क्वेश्चन थिला मैम. असाइनमेंट जो करिवु एटा माने वन साइड रे लिखिबु
ଏବଂ ସେଇ ସାଇଡରେ କଣ କରିବି ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ଲେଖା ସରିଲା ଧରନ୍ତୁ ସେଇ ସାଇଡରେ ଯଦି ଆମର ଡାଇଗ୍ରାମ ଟା ପଡିଲା ତ ସେଇ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ହିଁ ଡାଇଗ୍ରାମ କରିବୁ ହଁ ସପୋଜ ରାଇଟ ଆପଣ ସାଇଡରେ ସେଇ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ଯୋଉ ଧରକ କିଛିଟା ଲେଖିଲେ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଲେଖିଲେ ତାର ମଝିରେ ଡାଇଗ୍ରାମ ଟା କଲେ ପୁଣି ତା ତଳକୁ ଲେଖିବେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ୱାନ୍ ତ ସାଇଡେଡ ରହୁଛି ଆପଣ ତା ପଛ ପେଜରେ ଆଉ ମାନେ ଯୋଉ ଲେଖାର ପଛ ପେଜରେ ଡାଇଗ୍ରାମ କରିବେନି ଡାଇଗ୍ରାମ ଆଉ ପାଇଁ ତାକୁ ସେପାରେଟ ରହିଲେ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ପେଜ ଯୋଡିଦେବେ ତା ପଛରେ ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି ଦିଟା ଡାଇଗ୍ରାମ ହଁ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପେଜ ଟା ଫିଲଅପ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ମ୍ୟାମ ଡାଇଗ୍ରାମ କରିବୁ ପୁଣି ଡାଇଗ୍ରାମ ପାଖରୁ ଲେଖିବୁ ସେଇଠୁ ମାନେ ଗୋଟେ ପେଜରେ ହଁ ହିଁ ଖାଲି ହଁ ଯାହା କରିବା କଥା କରିବୁ ଆଉ ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ମ୍ୟାମ ନମ୍ବରିଂ ଯୋଉ ଦବୁ ତଳେ ଗୋଟେ ଲେଖା ନମ୍ବରିଂ ଦେଇଦବୁ ପେଜ ର 1 2 3 4 ଏମିତି ଦବୁ 1 2 3 4 ହଁ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ମ୍ୟାମ ଯୋଉ ମାର୍ଜିନ ଟା କଣ 4 ସାଇଡେଡ ମାର୍ଜିନ କରିଦବୁ ନା 3 ହଁ ସାଇଡେଡ ଫୋର ସାଇଡେଡ ମାର୍ଜିନ କରିବେ ଆଉ ଯୋଉ ପଟକୁ ରାଇଟିଂ ପାର୍ଟ ରହୁଛି ଯୋଉଠି ଷ୍ଟେପଲ କରିବେ ସେଟା ଟିକେ କମ ରଖିବେ ମାନେ ଅଧିକା ରଖିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ଟା ଟିକେ ଅଧିକା ଅଧିକା ରଖିବୁ ଆଉ ହଁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ତି- ଅଧିକା ରଖିବେ ଆଜ୍ଞା 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 ହୁଁ ଓକେ ମ୍ୟାମ ଏତିକି ଖାଲି ଡାଉଟ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଆଜ୍ଞା ଅଛି ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ମ୍ୟାମ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, Thank you, ma'am. madam. Ma'am ଗଲେଣି। Good night, everyone. Bye, ଆଜିର କ୍ଲାସରେ କିଛି ସବୁ ମେସେଜ କର